एक और मास्टरपीस वीडियो के साथ आप तमाम लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले हैं उन 10 स्टेप्स के बारे में जो आपको एक प्रो लेवल का क्रिप्टो ट्रेडर बना सकते हैं। देखें, आजकल इस क्योस की दुनिया के अंदर जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से मूव कर रही है, वहाँ आपकी स्पीड से ज़्यादा मैटर करती है डायरेक्शन। अगर आप रॉन्ग साइड के ऊपर जा रहे हैं, चाहे आपकी जितनी भी तेज़ स्पीड है, तो इवेंचुअली ये हो रहा है कि आप अपनी मंजिल से दूर जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं 10 स्टेप्स के अंदर आपको गाइड करूंगा कि अगर आपने क्रिप्टो ट्रेडर बनना है या क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर अपना कैरियर बनाना है, साइड इनकम बनानी है, या वट एवर यू वांट टू डू इन क्रिप्टो, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर पार्शली सबसे पहले पॉइंट जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो होगी कि एक राइट स्किल सेट को कैसे चूज़ किया जाता है। हम में से बहुत सारे लोग अब बहुत सारी चीज़ों के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि क्या ये जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए है या नहीं। एक जो फैसला होता है कि आपने राइट स्किल सेट का डिसीजन कैसे लेना है कि कौन सी पार्टिकुलर स्किल, कौन सी पार्टिकुलर फील्ड मेरे लिए है, कब उसके अंदर मैंने इंटर होना है, क्या आज बेस्ट टाइम है उस चीज़ के अंदर जंप इन करने का, या फॉर पार्टिकुलर एक इंडिविजुअल्स के लिए कि वो मैं इसके अंदर 2 साल बाद जंप करूं। तो इसके ऊपर सबसे पहले पॉइंट के अंदर हम पूरी डिटेल एक डिस्कशन करेंगे कि एक राइट स्किल सेट को चूज करने का जो डिसीजन है ये कैसे लिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे फंडामेंटल्स। जो क्रिप्टो एक है, क्रिप्टो के अंदर अगर आपने बिजनेस बनाना है, साइड इनकम बनानी है, पार्टिकुलरली इसके अंदर आपने पूरा अपना कैरियर बनाना है, उस चीज़ के फंडामेंटल्स हम अंडरस्टैंड करेंगे। बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें होंगी जो एनफ होंगी आपको ये डिसीजन लेने के लिए कि क्या पार्टिकुलरली मुझे इस फील्ड के अंदर जाना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, फिर हम डीप डाउन जाएंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग है क्या, वो किस तरीके से काम करती है, और उसका क्या रोड मैप होगा और उस रोड मैप के क्या रिसोर्सेज होंगे। और इस थर्ड पॉइंट के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने 40 घंटे के फ्री रिसोर्सेज, जहां से आप इन चीज़ों को स्क्रैच से एक एडवांस लेवल तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि एसेंशियल टूल्स और रिसोर्सेज कौन से हैं जिनका आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी फील्ड्स के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जब उसके अंदर जंप इन करके वो कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो देन आगे उनको आके पता चलता है कि मेरे पास तो इतने एनफ रिसोर्स ही नहीं हैं कि मैंने जो पिछला 1 साल 6 महीने पार्टिकुलरली इस फील्ड के अंदर लगाए हैं, अब मैं इससे जो है वो बेस्ट एडवांटेज कैसे लूँ, या मैं इसको किस तरीके से वो करूँ। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज से कैसे आपने अपने आप को जो है वो फिल्टर आउट करना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने लेवरेज लेके वो रिसोर्स क्रिएट करने हैं, इस पार्टिकुलरली चौथे पॉइंट के अंदर जो है वो हम बात कर रहे होंगे टूल्स एंड रिसोर्सेज के ऊपर। देन बात करेंगे कि हमने स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट कैसे करनी है। ट्रेडिंग के अंदर जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलरली हम ना सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, बल्कि बात करेंगे कि एक डिज़ायर, एक इंडिविजुअल जब भी किसी बिजनेस के अंदर कोई इंटर होता है, या वो किसी बिजनेस को लर्न करने का सोचता है, या पर्टिकुलरली किसी स्किल को लर्न करने का सोचता है, तो किस स्ट्रैटेजी के साथ सीखेगा तो वो उसमें कामयाब हो पाएगा। अब हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, उसके डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, उसकी डिफरेंट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है। तो वो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी होगी इस पार्टिकुलर स्पेशली तौर पर क्रिप्टो मार्केट में सक्सेस होने के लिए, मैं जनरली बात करूंगा ज़्यादातर व्यूअर्स के लिए कि वो किस तरह के माइंडसेट से जब लोग आ रहे होते हैं तो वो सक्सेस होते हैं। और पार्टिकुलरली इस स्टेप के अंदर हम जो हमारे आइकॉनिक फिगर्स हैं, जिन लोगों ने इस मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसे बनाए हैं, उनमें से एक दो बंदे की किसी न किसी की जो है वो केस स्टडीज को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे वाले पॉइंट के अंदर जो जाएंगे वहाँ हम बात कर रहे होंगे कि आपने डेमो अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिस कैसे कर ली, आपने राइट स्किल सेट चूज कर लिया, उसकी फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड कर लिया, आप डीप डाउन क्रिप्टो के रोड मैप के ऊपर चले गए, आपने स्ट्रेटेजी डेवलप कर ली उस चीज़ की, अब उसको प्रैक्टिस कैसे करना है डेमो अकाउंट्स के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। फिर हम आगे जो हमारा पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 6, उसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके की कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए, किस तरीके की चीज़ों से अपडेटेड रहना चाहिए फॉर पार्टिकुलरली इस फील्ड के अंदर कंटिन्यूस लर्निंग के लिए, और बेस्ट रिसोर्स कहाँ से आपको मिल सकते हैं जो कि ना सिर्फ आपको एक इन्फ्लुएंसर कार्ड की तरह यूज़ करें, बल्कि जहाँ से आप रियल में जो है वो कुछ ना कुछ सीख सकें। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे
कि ये इमोशनल ट्रिगर जो एक मतलब एक हमारे अंदर जो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा कर दिया गया है ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू द इन्फ्लुएंसर प्रमोटिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट्स सम एप्स एंड सम थिंग्स, तो उससे कैसे बचना है, उन इमोशंस को हम किस तरीके से जो है वो ओवरकम करेंगे। तो पार्टिकुलरली इस पॉइंट के अंदर मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ कि आपने किस तरीके से अपने आप को एजुकेट करना है और एक रिसर्चर बनाना है ताकि आप इन इन्फ्लुएंसर कार्ड से भी बच सकें, और जो आपका एक रियल मोटिव है या जिस डायरेक्शन के अंदर आपने मूव करना है विदाउट जो कि इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया से आ रही है, आपके किसी करीबी दोस्त की वजह से आ रही है, तो उससे आपने जो है वो कैसे जो है वो बचना है। देन फिर 9th पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे कि आपने प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करनी है और कंटिन्यूस लर्निंग को कैसे जारी रखना है। सबसे बड़ा चैलेंज जो हम आजकल की इस दौर के अंदर फेस कर रहे हैं वो है डिसिप्लिन रहना। ठीक है, हम बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको स्टार्ट करते हैं, लेकिन एट द एंड थोड़ा सा करने के बाद सम इन मिडल जब हमें एक छोटा सा चैलेंज जो है वो उस चीज़ के अंदर फेस होता है तो हम उसे क्विट कर देते हैं। तो ट्रैकिंग प्रोग्रेस आप किस तरीके से करेंगे और कंटिन्यूसली लर्निंग को आपने किस तरीके से मेंटेन करना है, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, फिर हम एक मूवमेंट के लिए इन सारी चीज़ों को रैप अप करेंगे कि अगर लेट्स सी हमने इन सारे पॉइंट से ब्रेक डाउन कर लिया और हमने फिगर आउट कर लिया कि भाई दैट्स पार्टिकुलर जो जिस स्किल सेट के बारे में बात हो रही है क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये मेरे लिए है, मैं करना चाहता हूँ। आपने इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया तो वो पहला स्टेप क्या होगा जिसको आप लेके इन मार्केट्स के अंदर जो है वो जंप इन कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग फर्दर इनटू द वीडियो, मैं यहाँ पर अपना जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जितने भी नए व्यूवर्स मुझे इस वीडियो के थ्रू कैचअप कर पा रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ, मेरा नाम शाहिद रज़ा है, मैं साउथ पंजाब लिया से बिलोंग करता हूँ। आई एम डूइंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, करंटली माय 5th सेमेस्टर इज़ ऑन गोइंग। अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दैट थिंग्स, मैं पिछले 3 साल से फ्रीलांसिंग और ट्रेडिंग की स्पेस के अंदर हूँ। ना सिर्फ मैंने ट्रेडिंग की है और ना सिर्फ मैंने इस पार्टिकुलर फील्ड के अंदर फ्रीलांसिंग की है, बट स्पेशली 1 साल से जो है वो प्रॉपर इसकी पूरी स्टार्टअप स्पेस के अंदर जो है वो इन हूँ, और इसके अंदर मैं अपनी एक एजेंसी रन कर रहा हूँ रज़ा इनोवेशंस के नाम से। रज़ा इनोवेशन में बेसिकली हम फाउंडर्स को और स्टार्टअप्स को हेल्प आउट करते हैं जो कि AI, Web3 और ब्लॉकचेन की स्पेस के अंदर हैं, कि वो किस तरीके से फंडिंग सिक्योर कर सकते हैं और प्रॉपर उनको स्क्रैच से डेवलप करने के अंदर पूरी हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है। लेट्स सी एक बंदा है जो Web3 ब्लॉकचेन की स्पेस के अंदर कोई एक आइडिया लेके आता है, तो हम उसको स्क्रैच से डेवलप करके फिर उसका प्रॉपर पूरा एक मार्केट फिट इन प्रोडक्ट कैसे बनता है, वो किस तरीके से होता है, तो हम इन सारी चीज़ों के प्रोसेस के अंदर जो है वो एक फाउंडर्स की हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो दैट्स आर अबाउट मी। अब इन मार्केट्स स्पेशली तौर पर Web3 ब्लॉकचेन जिसके अंदर ये पूरा क्रिप्टो इकोसिस्टम रिलाई करता है, मैं इसकी डीप डाउन मतलब इसकी टेक्निकल साइड, इसकी नॉन टेक्निकल साइड, दोनों साइड्स के ऊपर मैंने प्ले आउट किया है प्रीवियस 3 ईयर के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो मैंने अपनी आंखों से गुजारे हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको मैंने डीप डाउन, जैसे वो कहते हैं ना कि किसी की जड़ों में बैठ के फटना, तो वो सारा चीज़ें जो है ना वो प्रीवियस 3 साल के 3 साल की पूरी इस जर्नी के अंदर जो है वो मैंने किए हैं। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं वो एक राइट पर्सन हूँ जो आपको डीप डाउन इन सारी चीज़ों की जो एक एनाटमी है वो समझा सकता हूँ कि कैसे इस चीज़ के अंदर वर्क किया जा रहा होता है और कैसे चीज़ें जो है प्रोटोकॉल्स बन रहे होती हैं और कैसे पूरा एल्गोरिथम सेट हो रहा होता है। क्योंकि हम एक प्रोडक्ट बनाते भी हैं, उस प्रोडक्ट के आइडिया का जो फाउंडर होता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो प्रोडक्ट डेवलप कैसे होता है, उसको मार्केट में कैसे लाया जाता है, उसको इन्फ्लुएंसर्स तक कैसे लाया जाता है, उससे पैसे कैसे बनाए जाते हैं, उसका बिजनेस मॉडल कैसे सेट किया जाता है, हम इन सारी चीज़ों के अंदर इस प्रोटोकॉल्स Web3 स्पेशली तौर पर और ब्लॉकचेन की स्पेस के अंदर एक एक चीज़ के अंदर हम उस प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो हमें उसके डीप डाउन एक एक चीज़ का जो है वो आइडिया हो रहा होता है कि वो कैसे जो है वो हो रही होती है। तो खैर लेट्स जंप इनटू द वीडियो और बात करते हैं कि जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है चूजिंग राइट स्किल सेट। अच्छा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा सकती है, ठीक है, इसके अंदर क्योंकि मैं आपके साथ अपना विजडम शेयर करूंगा, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँगा। यकीन मानिए अगर आपने इस एक वीडियो के प्रोसेस से गुजर लिया
तो आपके ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा मसले मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो हल हो जाएंगे। आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं और कैसे ये सारी चीज़ें वर्क होती हैं। तो आप ये चीज़ कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि कोई ये आपको 15-20 मिनट के अंदर ये जो विजडम वाली चीज़ें हैं ये सिखाई और समझाई जा सकती हैं। ये पूरा डिटेल क्राफ्ट, ऐसा समझ लें कि रोड मैप का कोर्स है, जिसके अंदर प्रीवियस कोई तकरीबन 5 सालों की पूरी मेरी जर्नी, जिसमें मैं इन मार्केट्स के अंदर इंटर हुआ, कैसे इंटर हुआ, किन लोगों से इन्फ्लुएंस हुआ, कौन से रिसोर्सेज ने मुझे बेनिफिट दिया, हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। तो ये आप एक चीज़ ध्यान जहन में रखें कि अगर आपके पास टाइम है और अगर आपकी जो अटेंशन स्पैम है वो एक लार्जर पीरियड ऑफ द टाइम का है, तभी आप इन चीज़ों को हजम कर पाएंगे। अदरवाइज क्विट कर दें इस वीडियो को, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। विजडम शेयर करने के लिए आपको लोगों के साथ ज़िंदगियां बितानी पड़ती हैं, ठीक है, और वो विजडम तब आपको जाके मिलता है, तब आप वहाँ से कोई चीज़ क्रैक कर पाते हो। तो ये हमारी एक मतलब ऐसा समझ लें कि कैजुअल टॉक होगी। आई एम अज्यूमिंग कि मेरे सामने 5 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको पता नहीं कि उन्होंने किस तरीके से फिगर आउट करनी है चीज़ें और उनको किस तरीके से डीप डाउन आगे की तरफ लेके आना है। मैं उनके हिसाब से इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब ये कन्वर्सेशन हमारी कब तक चलती है और कितनी चलती है आई डोंट नो। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपका भला है, अदरवाइज अगर आपका अटेंशन स्पैम वो रील वाला है, 1-1.5 मिनट से आप ऊपर कोई चीज़ देख नहीं सकते, तो पार्टिकुलरली ये जो मेरा चैनल है इसके ऊपर आपको कोई एक ऐसी चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी जिसके अंदर एक स्मॉलर पीरियड ऑफ द टाइम में कोई विजडम्स की बात जो है वो शेयर की जा रही है, और वो पॉसिबल भी नहीं है। खैर, चूजिंग द राइट स्किल सेट। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं से कोई देखा होगा कि क्रिप्टो जो है वो एक क्विक मनी है। हम इसके अंदर आएंगे, 1-2 महीने कोई 1-2 कोर्स करेंगे, उसके बाद हम $100 लगाएंगे और $100 से ये गए 1000 के ऊपर, और उसी रात आप एक ख्वाब देखते हैं कि 1000 से मैं 10,000 के ऊपर पहुंच गया हूँ। अब 10,000 से 1 लाख और फिर 1 मिलियन। आपको 15 मिनट नहीं लगेंगे एक $100 से 1000 और 1000 से 10,000 और 10,000 से 1 लाख और 1 लाख से 1 मिलियन जाने के लिए। लेकिन जो इसके पीछे का प्रोसेस है वो आप यकीन नहीं करेंगे कि इस चीज़ को करने में शायद आपको 10 साल लग जाए। ठीक है, आप $10 से स्टार्ट करें, 1000 के ऊपर आएँ, 1000 से 10,000 के ऊपर जाएं, 10,000 से 1 लाख के ऊपर जाएं और 1 लाख से 1 बिलियन डॉलर के ऊपर चले जाएं, तो शायद इसमें आपको 10 साल लग जाएं। पहुंचेंगे आप सही, अब वो किस तरीके से पहुंचना है इस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ वो ये है कि राइट स्किल सेट। राइट स्किल सेट को चूज़ करने में मैं आपको अपनी जो पर्सनल एक चीज़ जिसने मुझे हेल्प आउट किया वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और वो आपको बताता भी हूं कि किस तरीके से जो है वो आपने उस चीज़ को फिगर आउट करना है। ठीक है, राइट नाउ मैं यूट्यूब के ऊपर आ चुका हूं और यहाँ पर मैं अभी आपको निकाल के देता हूँ कि किस तरीके से आपने वो चीज़ें करनी है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर एक मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं 2000 जो है वो तकरीबन कोई 19 के अंदर इन सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है, किस तरीके से ये सारे काम होते हैं, एंड देन उसके बाद कोविड आ गया और फिर हम घर बैठ गए। तो उस पीरियड के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली मैं इन सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हुआ था। स्टार्टिंग के मैंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया। पार्टिकुलरली पहले मैं अमेज़ॉन के ऊपर जंप आउट हुआ, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद लगा कि ये जो चीज़ें हैं ये मेरे लिए नहीं है और ये मैं नहीं कर सकता और ये मेरे लिए बनी नहीं है। ठीक है, अब वो मुझे कब रियलाइज़ हुई, किस तरीके से रियलाइज़ हुई, और ये करते करते अप्रॉक्सीमेटली मैं 2022 तक जो है वो आ चुका था। और 2022 के अंदर मैंने एक बंदे की कोई सीरीज़ फॉलो की और उस सीरीज़ ने कम्प्लीटली पूरा जो मेरा पैराडाइम है वो शिफ्ट कर दिया। अब वो सीरीज़ क्या है, वो सीरीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो आपने खुद जाके भी देखनी है, तभी आप जो है वो इस चीज़ को क्रैक कर पाओगे। अब उससे क्या हुआ कि मैंने अंडरस्टैंड किया कि जो आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है लाइफ के अंदर, जो प्लानिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है। ठीक है, पार्टिकुलरली हमने उस सीरीज़ के अंदर ये सीखा कि लाइफ के अंदर जो है वो आपके मेजर डिसीजंस में से कोई 4-5 डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफार्म कर देते हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहला डिसीजन कि आप कौन सा काम करेंगे, कौन सा प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं, आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे या क्या करेंगे। ये एक ऐसा फैसला है जो इंसान की या तो ज़िंदगी बना देता है या जो है वो ज़िंदगी ख़राब कर देता है। दूसरा,
पार्टिकुलरली कि आप किस लोकेशन के ऊपर बैठ के वो उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, आपका प्लान क्या है और आप उन सारी चीज़ों से कैसे जो है वो निकलेंगे। ठीक है, अब ये दूसरा हो गया। तीसरे फैसले के अंदर आप बात करते हो कि आपने पीसफुल ज़िंदगी गुजारनी करती है, तो आप किस तरह की औरत से शादी करोगे तो जो आपकी लाइफ है वो राइट फिट इन रहेगी और आप अपने हिसाब से उन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो बात करते हो। और इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर आगे जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि आपके पास पासपोर्ट्स एंड मच मोर थिंग्स होती हैं। अब ये चीज़ें अभी आपको लग रहा होगा कि ये आउट ऑफ बॉक्स जा रही हैं, लेकिन ये आउट ऑफ बॉक्स नहीं है जब तक ये आपका क्योस क्लियर नहीं होगा कि आप ट्रूली ज़िंदगी से चाहते क्या हैं, आप खड़े कहाँ हैं। वो डॉक्टर ज़िशान उस्मानी साहब एक बात कहते हैं कि कहीं भी पहुंचने के लिए ना आपको 3 चीज़ों का बारे में पता होना चाहिए। वो चीज़ें ये कि आप कहाँ खड़े हैं, आपने जाना कहाँ है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कौन से रास्ते का इख्तियार करना है। किसी भी जगह पहुँचने के लिए आपको इन 3 चीज़ों की पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उन जगह के ऊपर पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको खुद को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि भाई आप कौन हो। इसके लिए मेरी ज़िंदगी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आई वो आई ZZ सीरीज़ देखने से, यानी जन ज़र ज़मीन और पैसे के ऊपर एक हमारे पाकिस्तान के ही बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं सनी अली साहब, एक्सट्रीम कॉमर्स के जो फाउंडर हैं, उनकी एक सीरीज़ है ZZ के नाम से। मैं अभी आपको निकाल के भी देता हूँ। लेट्स सी, मैं ZZ बाय सनी अली लिखता हूँ। ये बहुत एक ऐसी सीरीज़ है जिसने मेरी ज़िंदगी ट्रांसफार्म कर दी। और आप यकीन करें कि एवरी ईयर जब मैं अपने साल के गोल बुला रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ इन 3 सेशन से ज़रूर एक दफ़ा गुजरूँ, क्योंकि जब आप वक्त के साथ साथ आप ग्रो अप होते हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, तो आप में से तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने ये जो अभी हमने बात की कि ये ज़िंदगी के जो फैसले हैं इनको आपने किसी डायरेक्ट पूरी एक जो उसकी डॉक्यूमेंटेड फार्म है ना, जिस बंदे से मैंने सीखा डायरेक्ट आप उसको उसको जो मेंटोर जिसने मुझे इस पार्टिकुलर पोर्शन के अंदर मेंटोर किया, मैं डायरेक्ट उस मेंटोर के ऊपर आपको जंप इन करवाने जा रहा हूँ कि आपने ये देखनी है। ये उसका ZZ का जो है वो सेशन 1 है, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे 48 मिनट का है। ठीक है, फिर पार्ट 2 है 2 घंटे 34 मिनट का है। इसी तरीके से इसका पार्ट 3 एंड 4 क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन हैं। तो अब बात देखें कि आज अगर मैं आपके लोगों के साथ बैठ के यहाँ पर कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, जो आप देख रही हैं कि मुझे कोई 500,000 बंदा सुनता है, तो उसके पीछे जो स्ट्रगल है वो ये है कि हमने घंटों घंटों की लाइव स्ट्रीम, घंटों घंटों का कंटेंट, मतलब कुछ 1000 ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंज्यूम किया, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, देन फिर थोड़ा सा लाइफ के अंदर प्रोग्रेस किया। अभी भी मैं कोई ऐसे पॉइंट के ऊपर नहीं बैठा कि मैं कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। मैं बिल्कुल, मेरा एक स्टार्टिंग कैरियर पॉइंट है जिसके अंदर मुझे लाइफ की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ट्रूली अगले 10 साल के अंदर मैंने क्या करना है, किन पाथवे से करना है, मेरी पर्सनालिटी क्या है, क्या बेस्ट है मेरे लिए चीज़ें। अब इधर उधर की चीज़ें भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, तो पार्टिकुलरली हम कुछ टाइम से अपने गोल के ऊपर फोकस होके उस पोर्शन के अंदर जो है वो बात कर रहे हैं। तो जब आप ये ZZ सीरीज़ देख लेंगे तो अब आपका ये वाला जो पॉइंट होगा कि ये राइट स्किल सेट कैसे चूज़ करना है, फैसला कैसे करना है, इसके अंदर वेल्थ क्रिएशन के ऊपर प्रॉपर पूरी बात की गई है। ठीक है, दौलत और पैसे के अंदर जो आपका फ़र्क है, दौलत कैसे बनती है, यानी ये जो आपका किचन इनकम के मसले हैं ना, ये मतलब सारी ज़िंदगी जो जिस चीज़ के हम पीछे पड़े रहते हैं वो उसको छोड़ के आपने वेल्थ क्रिएशंस की तरफ कैसे आना है, उसकी इसके अंदर पूरी डिटेल्स के अंदर पूरी चीज़ें बताई गई ही हैं कि आपने किचन इनकम जो फैसला है वो कैसे है, लोकेशन का फैसला कैसे है, बाहर जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, शादी किस तरह की औरत से आपको करनी चाहिए, मतलब प्रॉपर पूरी जो डिसीजन मेकिंग ऑफ द लाइफ है वो इस बंदे ने अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे कंपाइल करके इस यहाँ पर डाल दिया है। कुदूस टू सनी अली, और बहुत शुक्रिया ऐसे लोगों का जो अपना विजडम और इस तरह की चीज़ें कंपाइल करके इन प्लेटफार्म्स के ऊपर डालते हैं, जो कि हम जैसे लोगों की, जो कि एक बैकवर्ड एरिया से आते हैं और इन्हीं पाथवेज को फॉलो करके इन्हीं लोगों से विजडम लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ती हैं और उनको कुछ करने का जो है वो मौका मिलता है। तो पार्टिकुलरली जब आप ये 3 चीज़ें देख चुके होंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको उसमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि आपकी लाइफ की, अगर आप इससे भी डिटेल के अंदर जाना चाहते हैं और जाना चाहते हैं कि भाई आप जो है प्रॉपर पूरा एक एक चीज़ अपनी अंडरस्टैंड करें, तो इनकी एक सीरीज़ है VVI के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर आपको
पार्टिकुलरली इसके अंदर बहुत सारी अमेजॉन्स की भी वीडियो हैं, ईच एंड एवरीथिंग, तो आप उनको स्किप करके जो स्पेशली तौर पर पर्सनालिटी ड्रिवन चीज़ों के ऊपर है, जैसे ये इनकी चूज़र थ्योरी है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो मतलब ये इन्होंने पार्टिकुलरली मुझे बेसिक अपने स्टार्टिंग लाइफस्टाइल उसके अंदर बहुत हेल्प आउट किया मुझे अपनी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि यार ट्रूली मैं क्या हूँ, क्या चाहता हूँ, और क्या क्या किस तरीके से जो है वो चीज़ों की डायरेक्शन बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से होपफुली कि आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई आपने क्या फॉर्मेट है और किस तरीके से जो है ना वो आपने वो करना है। थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें मैं आपको एक क्विक शॉर्ट फॉर्म के अंदर बता देता हूँ कि राइट स्किल सेट चूज़ करने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो आप देखें कि भाई आपका जो आप अपनी थोड़ी सी सेल्फ एनालिसिस करें कि भाई आपकी एजुकेशन क्या है, आप डिज़ायर किस पॉइंट के ऊपर बैठे हैं, आप कितना अर्न कर रहे हैं, कितना सारा कुछ है और क्या सारा फॉर्मेट है, और किस तरीके से आप उन सारी चीज़ों को जो है वो लेकर चल रहे हैं। वह आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर कितनी है, आपको प्रीवियस आपने लाइफ के अंदर किस तरीके की से चीज़ों से में परफॉर्म किया, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है। फिर उस हिसाब से आपने अपने स्किल सेट के ऊपर जो है वो चूज़ करनी है। अब इसकी जो थ्योरी होती है राइट स्किल सेट की चूज़ करने की कि एनीथिंग जो आपको अंदर से तंग कर रही है और कोई आपको क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है कि यार इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर पैसा है, तो आपने उस चीज़ को ट्राई आउट करना है। ठीक है, आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में पैसा है, आप ज़रूर जाएं उसमें, ट्राई करें डिजिटल मार्केटिंग को और देखें कि क्या उसमें पैसा है। अगर आपको लगता है कि उसमें पैसा है तो उसको परस्यू करें, लेकिन उस पैसे के साथ आप देखें कि क्या मैं अगले 10 साल, अगली 50 साल की ज़िंदगी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के कैरियर के अंदर गुजारूं, तो क्या मैं बोर तो नहीं होऊंगा ये चीज़ करते करते। देन फिर मतलब वो एक होता है आपका पैशन, और एक चीज़ ये होती है कि आप उस चीज़ को करना भी पसंद करते हैं या नहीं, तो वो चीज़ ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हो सकता है आपका पैशन हो कि भाई मैंने क्रिकेटर बनना है, लेकिन एक चीज़ ये होती है कि क्या वो पूरी ज़िंदगी आप उस सारे फॉर्मेट्स के अंदर गुजार सकते हैं। ये जो है ना डू आई लाइक डूइंग दिस थिंग वाला जो पार्ट है, आपने उस चीज़ को ज़रूर चेक करना है। आपने डिजिटल मार्केटिंग में गए, आपको लगा कि यार ये बड़ा सियापा है, ये तो मुझसे नहीं होगा, फिर आप आ गए एसईओ में, फिर आप चले गए डाटा साइंस में, फलां चीज़ में, ये जहाँ कहीं से कोई भी चीज़ तंग कर रही है आपने उसके अंदर आए, उसको थोड़ा सा 1-2 कोर्स किया, फिर उसको पार्टिकुलरली उसकी फील्ड के अंदर गए, थोड़ा बहुत टेस्ट रन किया और देखा कि यार ये चीज़ मेरे पर्सनालिटी के साथ अलाइन नहीं हो रही, तो मैं इसको नहीं करूँगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सारी चीज़ों के अंदर थोड़ा थोड़ा हाथ डालें, उनको अंडरस्टैंड करें, एटलीस्ट उनके बेसिक प्रोटोकॉल सीखें, फिर उनको पार्टिकुलरली एटलीस्ट उनके इंटर्नशिप्स के लेवल तक का जो एक फॉर्मेट होता है ना, वहाँ तक अपने आप को आप एजुकेट करें उस पार्टिकुलर फील्ड के अंदर। फिर आप देखें कि भाई क्या मज़ा आ रहा है उस चीज़ के अंदर, नहीं आ रहा, फिर आप उस इंडस्ट्री के टॉप लोगों को वो करें कि लेट्स सी मैं इस फॉर एग्जाम्पल पार्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर सक्सेसफुल हो गया, तो क्या मैं 5 से 10 साल बाद कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो आप फिर उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के बारे में ढूंढना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी जैसे मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट की, सर्विस बेस्ड एजेंसी पार्टिकुलरली स्टार्ट की, एंड नाउ माय प्लान इज़ कि फिर इस पूरे फ्रीलांसिंग कैरियर के अंदर मैं अपने आप को जो है वो सेल्फ फंड करूँगा टू बिल्ड माई स्टार्टअप, कि मैं बूटस्ट्रैप कर सकूँ किसी न किसी अपने वेंचर को। तो अब मैंने उस पार्टिकुलर फील्ड के अंदर देखा कि जो लोग ऑलरेडी इसी पार्टिकुलर रोड मैप से आए और उन्होंने सेम चीज़ें की, वो आज कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स सी अगर मैं 10 साल बाद इस पार्टिकुलर जोन के अंदर कामयाब हो गया तो मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँगा। तो आप उस इंडस्ट्री के जो लीडर्स होते हैं उनको देखते हैं कि भाई द सेम पर्सन जो आया उसने इस तरीके से सारा फॉर्मेट किया, इसी तरीके से वो इस रोड मैप के थ्रू गया और पार्टिकुलरली वो सक्सेसफुल हो गया। वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए आपके पास, वो जब आप उसके ऊपर रिसर्च करते हो तो आपके पास प्रॉपर एक पूरा डाटा होता है कि भाई 100 में से 2 लोग बने हैं, तो चांस बहुत कम है। लेट्स सी ट्राई आउट करते हैं। अब उन 2 लोगों के करैक्टरिस्टिक आपको अडॉप्ट करने होंगे या थोड़ा एक्सेप्शनल चीज़ों के अंदर प्ले आउट करना होगा कि आप टॉप पर्सनैलिटीज़ के अंदर जो है वो आप कंसीडर हों और आप फिर उस चीज़ को डिज़र्व करते हों, ताकि जो कुदरत है वो आपको वो चीज़ दे दे। तो फिर इस तरीके से आप देखें कि भाई आपकी कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपको फैसिनेट कर रही है, और वहाँ पर आप जो है वो लेट्स सी 5 साल बाद पहुँच जाते हैं, तो आप समझते हैं कि भाई मैं बिल्कुल ठीक राइट जगह के ऊपर हूँ। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं और वक्त के साथ साथ ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं, इसमें मसला नहीं है। आज आप एक चीज़ स्टार्ट करें, साल बाद अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ पार्टिकुलरली मेरे लिए नहीं है, तो स्विचिंग कोई मसले वाली बात नहीं है। एआई का ज़माना है आजकल के दौर के अंदर, फास्ट पेस टेक्नोलॉजी इस तरीके से वो हो रही है
کہ جس بندے کی ٹی شیپ لرننگ نہیں ہے. ٹی شیپ لرننگ کیا ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہو اور دین پھر ایک چیز کے اندر ڈیپ ڈاؤن چلے جاتے ہو. لیٹس سی اگر فار ایگزامپل میری ایگزامپل لیں تو میں نے امیزون سے اسٹارٹ کیا, پھر میں ایس سی او کے اندر چلا گیا, پھر میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر چلا گیا. اچھا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بعد پھر میں نے کرپٹو اسٹارٹ کی. اب مجھے کرپٹو پسند آنا اسٹارٹ ہوئی تو پھر میں نے دیکھا کہ یار اس انڈسٹری کے اندر جو پارٹیکولرلی بندے کامیاب ہوئے ہیں وہ کیا چیزیں پرسیو کر کے گئے. تو مجھے لگا کہ یار ان کا تو ٹیک بیک گراؤنڈ تھا. وہ جب میں چیزیں کرتا رہا تو اس پیریڈ آف دا ٹائم میں نے دیکھا کہ میرا ٹیسٹ ٹیکنالوجی اور انوویشنس کے ساتھ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے. دین اس کے بعد میں نے کمپیوٹر سائنس پرسیو کر لی. کمپیوٹر سائنس کے ساتھ پھر میں نے اس طریقے کا انوائرمنٹ بنایا, ان لوگوں کو اسٹڈی کیا, سارے وہ پارٹیکولرلی فیڈ کرتے کرتے آج میں اپنی سروس بیس ایجنسی اس پارٹیکولرلی ویب 3 اور بلاک چین کی اس کے اندر جو ہے وہ بنا رہا ہوں. ابھی بنی نہیں, ابھی ہم اسٹرگلنگ فیز کے اندر ہیں, بالکل ہمارا ارلی فارمیٹ ہے. اب وہ بنے گی نہیں بنے گی, میں اس کو کس لیول تک سکیل پاؤں گا آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ ایک چیز, ایک پاتھ ویز, ایک وہ جو اسٹرگل تھی وہ ہم نے کر لی, اس چیز کو کر لیا اور اس پاتھ کے اوپر اب جو ہے وہ ہم ایک فارمیٹ کے اندر الائن ہو چکے ہیں کہ بھئی یہ چیز میں نے کرنی ہے. تو سب سے پہلے پوری طریقے سے سلو ڈاؤن ہو کے بٹ کوائن کے اندر آج بھی انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہے, کرپٹو ٹریڈنگ کے اندر آج بھی اپرچونٹی ہے, 10 سال بھی ہوگی اس بندے کے لیے جس بندے کے جیب میں پیسہ ہوگا, جس بندے کے مائنڈ کے اندر رائٹ نالج ہوگا اس چیز کو یوٹیلائز کرنے کا, جس بندے کے ذہن کے اندر ڈسٹریکشن نہیں ہوگی. اگر آپ نے 2-3 سال اس ساری چیزوں کے اندر لگا رہی ہیں اور آج بھی آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں کہ میں جاب کروں, کرپٹو کروں, یہ کروں, وہ کروں, تو اس طریقے سے پہلے نہیں آنا. یہ جو ادھر ادھر کے کیڑے ہیں نا, سب سے پہلے آپ کو یہ کیڑے مارنے ہوں گے. اس کے بعد آپ ایک کنسسٹنٹ فوکس سے جب ان ساری چیزوں کے اندر آئیں گے, ایک پوری فاؤنڈیشن بلڈ کر کے آئیں گے, تو پھر ہی آپ ان ساری چیزوں کے اندر کامیاب ہوں گے. یہ وہ ایسی بات تھی جو شاید میں نے آپ کو 10 سے 15 منٹ کے اندر سمجھائی, جو کہ مجھے کوئی 3 سال لگے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. اگر یہ بات کوئی مجھے پہلے دن بتا دیتا اور مجھے کوئی مینٹور کر دیتا پہلے سارے فارمیٹس کے اندر, تو وہ یقین مانے کہ جو میرے 3 سال کا جو پورا ایک وہ اسٹرگل تھی, کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں, کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں, کبھی اس کی محنت کر رہے ہیں, کبھی اس کی محنت کر رہے ہیں, تو وہ اسٹرگل بہت زیادہ کم ہو جاتی. اور وہ اگر 3 سال کسی ایک رائٹ پوائنٹ کے اوپر لگے ہوتے تو آج جو میری گروتھ ہے وہ شاید 50x میری کرنٹ پوزیشن سے زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس فیز سے گزرنا پڑتا ہے. آپ ہمیشہ جب کسی بھی پارٹیکولر فیلڈ کے اندر آتے ہو آپ کو دھکے کھانے پڑتے ہیں, تو وہ جتنے جلدی ہو سکے وہ دھکے کھا لیں. تو میرا ایک مینٹور ہیں عثمان آصف صاحب, جن کو میں کنٹینیوسلی اپنی ٹیک اس کے اندر فالو کرتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ جو آپ کی کامیابی ہے وہ 21 یا 22 فیلیئرز کے بعد ہے, یعنی آپ 21 یا 22 مرتبہ فیل ہوں گے اور اس کے بعد جب آپ 23 یا 24 مرتبہ اس چیز کو وہ کریں گے تو آپ اس چیز میں کامیاب ہوں گے, تو وہ کتنی پاسبلٹی ہے کہ وہ جو 22 مسٹیکس ہیں یا وہ جو 23 مسٹیک ہیں وہ کتنے جلدی آپ کر لیں. تو وہ جو مسٹیکس ہیں وہ بہت جتنا جلدی ہو سکے آپ کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ کرپٹو میں پیسہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ 50x کا لیوریج لینا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ 200x کا لیوریج لینا ہے اور اس سے پیسے بنتے ہیں, تو $100-150 جتنا جلدی ہو سکے اس میں لیکویڈیٹ کر لیں. جتنی بھی آپ کی کیپیسٹی ہے اس چیز کو ٹرائی آؤٹ کر لیں. ایک دفعہ وہ جو فارمیٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا, پھر آپ سکون سے آئیں گے اور انہی روڈ میپس کو دیکھ کے پھر اپنی لائف کو ڈیزائن کرنا سٹارٹ کریں گے, جو کہ ایکچولی آپ کے لیے جو ہے وہ بینیفٹ ثابت ہوگی. تو دیٹس آل فار کہ آپ نے رائٹ اسکل سیٹ کے اندر کون سے فارمیٹ کو فالو کرنا ہے. اب اگر بات کی جائے پارٹیکولرلی اس چیز کی ایگزیکیوشن کی, اسکپ دس ویڈیو, اور جب جو میں نے چیزیں بتائیں پہلے اگر آپ ان سے ہوں تو یقین مانیے یہی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی یہ 10 سے 15 دن کی آپ کی کنٹینیوس اسٹڈی اور اسٹرگل بنتی ہے, جس کے اندر وہ آپ نے پورے ZZ سیریز دیکھنی ہے, یا ZZ سیریز نہ بھی دیکھیں کوئی بک پڑھیں. ایک بہت ہی اچھی بک ہے روڈ میپر کے نام سے, یوسف سعید صاحب اس کے آتھر ہیں, اس کو آپ پڑھ لیں. اس میں بھی روڈ میپ کے اوپر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے لائف کے روڈ میپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے. میرے پاس وہ بک پڑھی ہوئی بھی ہے, 1 منٹ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ وہ بک ہے روڈ میپر, اس کے جو آتھر ہیں وہ ہیں یوسف سعید صاحب, اور اس بک کے اندر انہوں نے پراپر پورا روڈ میپ بنانا سکھایا ہوا ہے آپ کو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اپنی لائف کے روڈ میپ ڈیزائن کرنے ہیں. تو میں اس بندے کی اسپیشلی بزنس کنسلٹنگ کے اندر رہا ہوں, پراپر میں نے اس بندے کی کنسلٹنگ لی, مطلب یہ میرا بزنس کوئی تھا جو جس سے ہم ارلی ڈیز کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ سیکھتے تھے.
बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत कुछ यहाँ इससे भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं, वो सेशन भी देख सकते हैं, और पार्टिकुलरली आप सेल्फ रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। इस चीज़ के अंदर एक और एक्सरसाइज आपको बताता हूँ। ये पार्टिकुलरली मैं कोई आपको सिर्फ उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने कैसे की और आप कैसे कर सकते हैं, उनके सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आपको पढ़ा के छोड़ दी, बल्कि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दे रहा हूँ। अभी मैं की नोट्स के ऊपर भी आता हूँ पहले इस पॉइंट के अंदर। हाँ हाँ, मेरे जो मेंटोर हैं उस्मान आसिफ साहब, वो कहते हैं कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, यानी उनका एक मंत्रा ये है कि 120 घंटे एवरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी अकेले बैठ के सोचने से एक बंदे को क्लियर हो जाता है कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो सारा चीज़ क्या है। आप वट एवर आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, एटलीस्ट आप 24 घंटे के अंदर 1 घंटा अपने साथ स्पेंड करें, जिसमें आप वट एवर आपको चाय कॉफ़ी जो भी पसंद है आप उसको लें, एक क्वाइट पूरे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर नॉइज़ और डिस्ट्रक्शन ना हो, ठीक है। आप वहाँ बैठ के एटलीस्ट 1 घंटा डेली सोचें कि यार आप लाइफ से चाहते क्या हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके क्या कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर परेशानी बन रहे हैं। तो आप 1 घंटा जब वो सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैंगे, तो आप देखिएगा कि जो आपकी ज़िंदगी के अंदर क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये था। अभी इसके आपकी नोट्स ले लें इस पॉइंट के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि भाई आपने ये चीज़ जो है ना वो करनी है। तो पहली एक्सरसाइज ये है आपकी कि कोई आपने ऐसा इंफॉर्मेशनल कंटेंट देखना है जो आपको इस चीज़ में हेल्प आउट कर सके कि जो लाइफ के डिसीजंस हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं। आपने प्रोफेशन वट एवर लेट्स सी जो भी चूज़ किया हुआ है उसको एक दफ़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, क्या मैंने वो डिसीजन राइट लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। अगर राइट नहीं लिया हुआ तो उसको किस तरीके से राइट करना है और उस चीज़ के बारे में सोचें, ठीक है। यानी आप सिलेक्ट करेंगे कि भाई आप कौन से प्रोफेशंस के अंदर जाएंगे, आप जॉब करेंगे, जॉब के साथ साइड इनकम जनरेट करेंगे, आप क्रिप्टो को बिजनेस बनाएंगे, आप जो भी आपका वाट एवर जो भी डिसीजन है वो आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मज़ीद इन सारी चीज़ों के अंदर डीपर डाउन जाना है, फिर आप लोकेशन का तयन करेंगे कि आपने वो चीज़ कौन से लोकेशन के ऊपर बैठ के सीखनी है, वो कौन सी लोकेशंस के ऊपर बैठ के आपने करना है। हो सकता है आप एक मिडिल क्लास फैमिली से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं और वो आप किसी एक गांव के अंदर बैठे हैं। अब गांव की जो ज़िंदगी होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो एक बुरी चीज़ होती है वो ये होती है कि पार्टिकुलरली लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरे लोगों की ज़िंदगी को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर गांव या देहाती लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, मैं खुद एक देहाती पूरे माहौल के अंदर पला बड़ा, मेरी फैमिली अभी वहीं रहती है, सारा कुछ मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से हम उस फॉर्मेट से आए। तो जब तक आप अपनी ज़िंदगी से वो जो कट डाउन वाला फॉर्मेट है उन लोगों को कट डाउन नहीं करेंगे, उस इन्वायरमेंट से कट डाउन नहीं होके अपने उस कंफर्ट को ब्रेक करके कोई चैलेंज नहीं लेंगे, तो यकीन मानिए फिर आपकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी। तो सबसे पहली चीज़ आपने वो चीज़ प्रोफेशन अपना तयन कर लिया, देन फिर लोकेशन डिसाइड कर ली। अब आपको पता चल गया कि यार इस पार्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ मैं बैठा हूँ ये मेरे लिए मसला है इस चीज़ में सीखना, क्योंकि यहाँ पर जब मैं घंटे का लेक्चर देख के आता हूँ और उसके बाद मुझे एक घर से माँ का ताना, बहन का ताना या कोई चाचू मामू ताया इधर उधर का आके पार्टिकुलरली इस चीज़ को वो करता है, तो वो 1 घंटे की चीज़ ज़ाया हो जाती है। तो आपको वो कंफर्ट ब्रेक करना होगा। आप वट एवर जो भी है, आप कहीं हॉस्टल शिफ्ट हो जाएं, आप अपने करीबी सिटी में चले जाएं, या जो भी आपका जोन है जिस फॉर्मेट के अंदर आप वो चीज़ हैं, तो पहले आपने वो चीज़ फिगर आउट करनी है, ठीक है। लोकेशन का तय कर लिया। हो सकता है आपके पास इतने एनफ रिसोर्सेज हों, अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ कि आप कहें कि यार ये चीज़ मैं फलां यूएस के अंदर जाके सीखूंगा, दुबई के अंदर जाके सीखूंगा, इस्लामाबाद के अंदर जाके सीखूंगा। तो मतलब वो आपका जो फॉर्मेट है लोकेशन वाला उसको ज़रूर आप कंसीडर करें और वो चीज़ करें। पैशन लोकेशन कंसीडर हो गई, फिर आगे आपकी ज़िंदगी की और जो प्रॉब्लम्स हैं आप उन चीज़ों के बारे में नैरो डाउन करें। कौन सी लड़की के साथ आपने शादी करनी है, जो शादी का डिसीजन है वो आपने किस तरीके से लेना है। अच्छा, पार्टिकुलरली आप जो आपने प्रोफेशन चूज़ किया अब उसमें आपने जो वेल्थ क्रिएट करनी है, अब लेट्स सी हो सकता है आपका टारगेट हो गया कि मैंने को $15-20 मिलियन ज़िंदगी के अंदर बनानी है और मैंने बहुत ही कोई बड़ी कंपनी बनानी है। तो अब आपको शायद वो चीज़ करने के लिए कोई 1-2 पासपोर्ट्स की ज़रूरत पड़े, वो आप पासपोर्ट्स का फिर आप रोड मैप बनाएं और वो सारी चीज़ें आप फिल्टर आउट करके रखें। फिर देखें लाइफ में वो जो गेम है वो आपको खेलने का मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये था स्किल सेट के बारे में, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के अंदर कहा कि कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जो मैं आपको 1-2 लाइन 4 लाइनों के अंदर समझा सकूं, इसलिए ये वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी। तो जी राइट स्किल सेट, होपफुली कि ये जो पॉइंट है आपका क्लियर हुआ होगा और इसमें जो है वो आपको
प्रॉपर पूरी चीज़ें अंडरस्टैंड करने का मौका मिला होगा। फिर है उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल्स। अब आए हम पार्टिकुलरली यहाँ पर बात करते हैं क्रिप्टो फंडामेंटल्स के ऊपर और इसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करते हैं कि भाई क्रिप्टो क्या है। अच्छा देखिए, बेसिकली क्रिप्टो कुछ नहीं है। क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है जिसका नाम है ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन एक डिजिटल खाता सिस्टम यानी एक डिजिटल खातादारी है। ये एक कॉपी पेंसिल है, इसके ऊपर एक दुकानदार जो है वो कोई चीज़ नोट डाउन करके लिखता होता था या लिखता है, उसको कभी भी रेज कर सकता है। ब्लॉकचेन की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर कोई भी चीज़ आपको रिमूव करने के लिए प्रॉपर एक प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता है। इसके ऊपर अगर आप अभी मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लेट्स से प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे और प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके आप क्रिप्टो करेंसी भी ये बेसिक कोर्स देखेंगे तो इसके अंदर मैंने कंप्लीट सारा एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि ये किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो बहरहाल वो खातेदारी, फिर उसके ऊपर पूरा इकोसिस्टम कैसे बना, ये एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसके अंदर जिसको बार्टर सिस्टम यानी जो आपकी एक ट्रेडिशनल ट्रेड वार थी वहाँ से डेवलप होके आप डिजिटल करेंसी तक कैसे पहुँचे, ये आपने पूरा पार्टिकुलर सीखना है। ये कहाँ से सीखना है ये मैं वीडियो के किसी न किसी पॉइंट के अंदर बताऊँगा, और आपको अपना एक बड़ा, जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर आपको कहा था कि जो नॉलेज बेस है जो मैंने कंपाइल करके ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, उसकी एक्सेस आप कैसे ले सकते हो उस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। तो क्रिप्टो फंडामेंटल्स मतलब अब आपने इस पार्टिकुलर जोन के अंदर एटलीस्ट इतने बेसिक डेवलप कर लेने हैं कि आपको पता लगे कि भाई ये बिज़नेस काम कैसे करता है, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। अब ये चीज़ कैसे समझ आएगी? ये चीज़ समझ आएगी आपको एटलीस्ट पहले इसकी फाउंडेशन सीखें। फाउंडेशन सीखने के लिए आगे मैं जो कोर्स एक रेकमेंड करूँगा आपको, आपने वो कोर्स देखेंगे तो आपका ये जो पूरा बार्टर सिस्टम से क्रिप्टो की दुनिया तक का सफ़र है ये पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेट्स शेयर कर देते हैं। ये वो कोर्स है HBA सर्विसेज के ऊपर, ये 1 साल पहले मैंने कंपाइल करके डाला था। आप इस चैनल के ऊपर आएंगे, सिंपल पॉपुलर वीडियो के ऊपर जाएंगे तो ये चौथे नंबर के ऊपर जो आपको वीडियो नज़र आ रही है ना, 23 घंटे 14 मिनट और 12 सेकंड की ये वीडियो है। ठीक है, मैं इसको प्ले भी करता हूँ। अब ये 1 साल पहले मैंने 23 घंटे का एक पूरा डेडिकेटेड कोर्स बनाया जिसके अंदर मैंने बार्टर इकोनॉमी से लेकर क्रिप्टो के अंदर जो कुछ उस टाइम तक मैंने सीखा हुआ था वो मैंने सारा कंपाइल करके इसके अंदर डाला। और इसके सिर्फ आप जाके कमेंट सेक्शन पढ़ लेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि यार इस चीज़ के अंदर कितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो अभी आप इसके कोई 3 से 4 घंटे पहले देखेंगे तो आपके सारे दुख गम दर्द ख़त्म हो जाएंगे और आपके जो फंडामेंटल्स हैं ये होंगे। एटलीस्ट इस पॉइंट में आपको ये पता चल जाएगा कि क्रिप्टो आपके लिए है भी या नहीं, इसके काम, ये पूरी मार्केट काम कैसे होती है, ये पूरा फ्रेमवर्क कैसे चलता है और किस तरीके से जो है वो इस सारे फॉर्मेट्स को जो है ना वो लिया जाता है। ठीक है, फिर आप डीप डाइव इनटू द क्रिप्टो ट्रेडिंग। हम अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल्स आप अंडरस्टैंड कर लिए, अब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई बस क्रिप्टो ही है जो मैंने करनी, दुनिया का बेहतरीन काम है, बस मैंने इसी चीज़ के अंदर जाना है। ठीक है, फिर आप क्रिप्टो के अंदर डीप डाउन चले जाए। अब आप टी शेप लर्निंग से डीप डाउन आ गए। आपने अमेज़ॉन की, आपने एसईओ की, आपने डिजिटल मार्केटिंग की, आपने व्हाटएवर डाटा साइंस की, AI की, बहुत सारी चीज़ें की, साइबर सिक्योरिटी की। अब आपने लगा कि यार ये तो चीज़ें ही नहीं है, चीज़ तो है क्रिप्टो ट्रेडिंग। टी शेप लर्निंग हो गई। अब आपने सिलेक्ट कर लिया कि आप क्रिप्टो के अंदर जाना चाहते हैं तो फिर अब आपने इसके अंदर डीप डाउन जाना है। अब डीप डाउन जाने के लिए मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूं और उनको जो है ना वो आपने गौर से सुनना है। सबसे पहले पॉइंट 1। ठीक है, पॉइंट 1 मैं एक कलम मार्कर ले लेता हूं ताकि मैं खुद अपने लिए भी उस चीज़ को वो करता रहूं कि ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना कर लूँ। ठीक है, मैं इसको इधर लिखता आऊँगा इस सारे फॉर्मेट्स के अंदर। अब यकीन माने कि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो तो चल नहीं रही, मैं आपके साथ अपना विजडम शेयर कर रहा हूँ जो मैंने 10 साल के अंदर किया, भी कोई फ्री पेज मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, जो आपने इस पॉइंट के अंदर करनी होती है वो ये होता है कि आपने फाउंडेशन सीखनी है फाइनेंस की। ठीक है, F यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस। अच्छा, फाइनेंस क्या है? बेसिकली ये जो पैसे की मूवमेंट है ना, जो कैश फ्लो है, सबसे पहले आपने इसको सीखना है। ये यकीन माने वो एक ऐसा पॉइंट है जिसने पार्टिकुलरली मेरी ज़िंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की। जब आप
کرپٹو تو آپ سیکھیں گے لیکن آپ فاؤنڈیشن آف فائنانس سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے. یعنی جو لائف سائیکل ہے پورا فائنانس کا، یعنی پیسہ بنتا کیسے ہے، بناتا کون ہے، کیسے وہ اکانومی کے اندر آتا ہے، کس طریقے سے موو ہوتا ہے، ٹیکسز کے اندر کس طریقے سے کنزیوم ہوتا ہے، اس پورے ایکو سسٹمز کو جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کی جو فائنینشیل لٹریسی ہے وہ بہتر ہوگی. وہاں پر آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ جن لوگوں نے دولت بنائی یا جن لوگوں نے اس پارٹیکولر چیز کے اندر آپ بہت سکسیزفل ہوئے، ان لوگوں کی وہ لوگ بیسیکلی کرتے کیا تھے، پیسے سے کیسا بنانا چاہتا ہے. وہ ایک فارمولہ ہے کہ پیسے کمانا جو ہے وہ ایک سائنس ہے اور اس کو ملٹیپلائی کرنا ایک آرٹ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے 10,000 کمائے، اب اس 10,000 کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے یہ فائنانس سیکھے بغیر آپ کو نہیں پتہ چلے گا. ویسے جو میں نے ابھی آپ کو کورس ریکمینڈ کیا اس میں نے پراپر پورے کی ورڈز دیے ہیں جس سے آپ یہ پوری جو فاؤنڈیشن ہے فائنانس کی ان کی ورڈز کے تھرو گو تھرو کے ہو. بھائی 23 گھنٹے وہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے دیکھ لیے تو یقین مانے کہ آپ کو زندگی میں بہت کچھ اس چیز کا جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا. لیکن اوبیسلی وہ ایک وزڈم والی چیز ہے، وہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کورس کو کمپلیٹ کرے، اس کورس کو پریکٹیکلی جو ہے نا وہ کرے. اس کورس کو تو چھوڑیں، یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کے پریکٹیکل سٹیپ سے گو تھرو ہو جائیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی لائف کے اندر کچھ نہ کچھ ٹرانسفارمیشن ضرور آئے گی. سب سے پہلے فاؤنڈیشن آف فائنانس آپ نے سیکھی، کیش فلو سیکھا، بینکنگ اکانومی کو سیکھا، پیسہ کیسے بنتا ہے، کمایا کیسے جاتا ہے، منی میکنگ فارمیٹس کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا. ٹھیک ہے، فاؤنڈیشن آف فائنانس، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یار پیسہ کیسے موو ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں، کرپٹو میں، اس طرح کے چیزوں کے اندر. یہ کیسے ہے اس کورس کے اندر بتایا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، اب آپ نے پارٹیکولرلی جب فاؤنڈیشن آف فائنانس جو ہے وہ کور اپ کر لی تو اس کے بعد اب آپ جائیں اور سیکھیں کہ جو بیسکس آف بلاک چین ہیں، یعنی آپ کیا کریں گے، آپ سیکھیں گے کہ بیسکس آف بلاک چین کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ بیسکس آف بلاک چین لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سیکنڈ پوائنٹ آپ نے بلاک چین لکھا. جب آپ بلاک چین کے بیسکس کو پڑھیں گے، اب پارٹیکولرلی بہت سارے لوگ کہیں گے کہ کرپٹو کے بیسک جا کے پڑھیں. بھائی کرپٹو کچھ نہیں ہے، جب آپ بلاک چین اسٹڈی کریں گے تو کرپٹو اس کے اندر ایک نیرو ڈاؤن چھوٹا سا سبجیکٹ ہے، مطلب ایک انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے، اب بلاک چین کو آپ ہیلتھ کیئر کے اندر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو فن ٹیک کے اندر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو ایڈ ٹیک کے اندر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو جب آپ اس کے بیسکس پڑھیں گے تو اس کا جو مین فریم ورک ہے وہ ویب 3 یعنی کرپٹوگرافی اور ٹوکانومکس اور اس سارے چیزوں کے اوپر بیس ہے. تو آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ یار کیا ہے کیا سے. جب آپ نے بیسک پروٹوکول بلاک چین کے پڑھ لی، ڈیولپنگ آپ نے نہیں سیکھنی، آپ نے بلاک چین کو ڈیولپر نہیں پڑھنا. ایٹ دا ادر اینڈ کہ اگر آپ کو کوئی آئی ٹی کے اندر پیشن ہے اور آپ اس چیز کے اندر جائیں تو آپ وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی بلاک چین کے بیسک یعنی اس کی فاؤنڈیشن لیول کی چیزیں سیکھی، آپ کو پتہ چلا کہ بلاک چین بنتی کیسے ہے. ابھی فلان لینگویج ہوتی ہے سالڈیٹی نام کی، رسٹ، یہ وہ سارا فارمیٹ، اس طریقے سے کوائن ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ آپ نے تھوڑی تھوڑی ان چیزوں کے بارے میں ہائی لائٹڈ چیزیں پڑھ لی. آئیڈیا ہو گیا کہ آپ کو یار یہ فریم ورک چلتا کیسے ہے، کس طریقے سے ہوتے ہیں بلاک چین کے کنسنسس میکانزم ہیں، بہت سارے ٹیکنیکل جارگنس جو کہ اس کورس کے اندر پراپر میں نے ان کو بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے. جب آپ نے وہ انڈرسٹینڈ کر لیا پھر تھوڑے سے آپ تیسرے نمبر پہ کرپٹو کے بھی بیسک پڑھ لیں. ٹھیک ہے، جب آپ پارٹیکولرلی آپ کرپٹو کے بیسک پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر میں بات کر رہا ہوں کہ آپ بٹ کوائن کو انڈرسٹینڈ کریں، بٹ کوائن کا فریم ورکس انڈرسٹینڈ کریں، اس کی ٹیکنالوجی انڈرسٹینڈ کریں، کس نے بنایا، ایتھیریم کیا ہے، اس کی ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں، اور ڈرائیو کیسے ہوتی ہے، اس میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں. اور آپ ایک دو لوگوں کی کیس اسٹڈی جو بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے آپ اس کو پڑھیں. اب آپ کے یہ 3 سٹیپ یہاں پر ہو گئے. ٹھیک، اب اس کے اوپر جو اس سے اگلا جو چوتھا پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فنڈامنٹلس. ٹھیک ہے، آپ نے کیا ہے فنڈامنٹل اسٹڈی کرنے ہیں کرپٹو پہ. یہ آپ پارٹیکولرلی آپ کو کی ورڈز دے رہا ہوں اس چیز کی ریسرچ کے. یعنی ایک ڈاکٹر جو ہے جب نسخہ لکھتا ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے فلاں چیز کھانی ہے یا نہیں چیز کھانی. یعنی چوتھے نمبر پہ جو آپ نے چوتھی ٹیبلٹ لینی ہے نا وہ لینی ہے فنڈامنٹلز آف کرپٹو کے، کہ آپ نے کرپٹو کے فنڈامنٹل سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ 5ویں نمبر پر جب آپ نے فنڈامنٹلز کے اوپر بات کر لی پھر آپ ٹیکنیکل سیکھیں. ٹھیک ہے، پھر آپ ٹیکنیکل انالیسس سیکھیں اس کے اوپر. یہ آپ کی 5ویں میڈیسن ہے جو آپ نے لینی ہے. اور آپ نے پھر ٹیکنیکل دیکھا، پھر ٹیکنیکل انالیسس کے اندر مزید جب آپ ڈیپ ڈاؤن جائیں گے تو یہ ایک بہت واسٹ کانسیپٹ ہے اور اس کے اندر ڈفرینٹ تھیوریز ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ایک ریٹیل کانسیپٹ ملے گا، ریٹیل ٹیکنیکل انالیسس، جس کے اندر پریویس ہسٹری کے اندر جو چیزیں بتائی گئیں
کہ پرائس ایکشن، اگر اوور آل فارمیٹ کو دیکھیں تو آپ نے پرائس ایکشن سیکھنا ہے کہ پرائس ایکشن کس طریقے سے کام کرتا ہے. اب اس میں ریٹیل والے سارے کانسیپٹ ہوں گے، اس کی بھی ڈیٹیل ویڈیو اس کورس کے اندر بھی ساری چیزیں گائیڈ کی گئی ہیں، اور میرے چینل کے اوپر بھی آپ کو بہت سارا کنٹینٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے آگے ڈیپر ڈاؤن جائیں گے تو اس ٹیکنیکل میں ریٹیل کانسیپٹ ہے، ایس ایم سی ہے، ایم ایم سی ہے، اینڈ بہت مطلب واسٹ لیول کے پھر کانسیپٹ ہیں اینڈ تھیوریز ہیں. آپ ایس ایم سی تک اگر آپ پہنچ گئے اور ان چیزوں کو آپ نے بریک ڈاؤن کر لیا تو وہی آپ کے لیے انف ہو جائیں گی ٹریڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹیکنیکل انالیسس آپ نے اس چیز کو کرنا ہے. کنٹینیوس لرننگ ہے، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن لرننگ ختم نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ چھٹے پوائنٹ کے اوپر آپ نے جو ہے وہ پھر آپ نے سیکھنا ہے کہ رسک مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی چھٹی ٹیبلٹ ہے جو آپ نے لینی ہے، اور اس کے اندر آپ نے سیکھنا ہے کہ رسک مینجمنٹ کو کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیکل ڈاؤن کیا جاتا ہے اور رسک مینجمنٹ کیسے ہے. یعنی اگر آپ 10,000 کماتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے وہ کماتے کیسے ہیں، پھر اس کو لگانا کیسے ہے، کہاں لگانا ہے. سب سے پہلی چیز، اگر پیسے نہیں کماتے تو آپ کے پاس ٹائم ہے جو کہ آپ کی سب سے بڑی کرنسی ہے. پھر وہ آپ نے کہاں لگانا ہے اور وہاں سے اس کو کس طریقے سے آپ نے کون سے پارٹیکولرلی فارمیٹ کے اندر رسک میں ڈالنا ہے. آپ رسک مینجمنٹ سیکھیں گے. پھر 7 کے اندر آپ سیکھیں گے سائیکالوجی. سائیکالوجی از آل اباؤٹ کہ آپ نے ایموشنس کنٹرولنگ کے اوپر بات کرنی ہے کہ جو گریڈ والا فیکٹر ہے، 200x کا لیوریج لینا ہے اور بس چھت پھٹے گی اور ڈالر آئیں گے. سائیکالوجی کے اندر آپ یہ وہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں. اینڈ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پریکٹیکلی کیسے کرنا ہے. آرٹ آف پریکٹسنگ آل آف دیز تھنگس. ٹھیک ہے، اس چیز کے اوپر میں انشاءاللہ بہت جلد ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی ڈالوں گا کہ یہ جو پریکٹس کا آرٹ ہے یہ کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈسپلن کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے اس سارے فارمیٹس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اس کے اوپر سونر میں بہت کوئی نہ کوئی ویڈیو ڈالوں گا اور کوئی نہ کوئی بک بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا. ابھی کے لیے لیٹس سی آپ تھوڑے لیزی ہیں اور سارے وہ ہے تو اٹ مینس کہ یہ آپ پروکاسٹینیشن کا ایشو ہے، تو اس کے اوپر ایک بک ہے ایٹ دیٹ فراگ، تو وہ آپ پڑھ لیں. وہ بک بھی میرے پاس پڑی ہوگی، میں آپ کو دکھا دیتا. ابھی آئی تھنک نظر نہیں آ رہی، کہیں آگے پیچھے ہوگی، تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں آپ کو 15 سے کوئی 20 بتائے گئے ہیں، بلکہ 21 پروکاسٹینیشن کو سٹاپ کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور اس میں آپ کر سکتے ہیں. یا اس کے لیے آپ ایک بک پڑھ سکتے ہیں یہ اٹامک ہیبٹ کی، کہ سکسیزفل پیپلس میں کون سی وہ ہیبٹ ہوتی ہیں اور وہ کس طریقے سے آپ ان میں کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہے فارمیٹ کہ آپ نے جو ہے وہ ڈیپ ڈاؤن کرپٹو کے اندر چلے گئے تو آپ نے ان آرٹس ٹیبلٹس کو 1 بائی 1 لینا ہے، اور اس کے لیے آپ نے اپنا ایک روڈ وہ بھی تعین کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ میں 3 مہینے لگاؤں گا اس چیز کے اوپر کہ میں نے کرپٹو کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی. تو یہ بگنرز فرینڈلی ایک بڑی ڈیٹیلز گائیڈ ہے. اگر آپ ان سارے جائیں، فاؤنڈیشن آف فائنانس سیکھنی ہے، بیسکس آف بلاک چین سیکھنے ہیں، بیسکس آف کرپٹو سیکھنے ہیں، آپ نے فنڈامنٹل سیکھنے ہیں آپ نے کرپٹو کے، ٹیکنیکل انالیسس سیکھنا ہے، رسک مینجمنٹ، سائیکالوجی اینڈ آرٹ آف پریکٹسنگ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ڈیپ ڈاؤن چلے گئے ٹریڈنگ کے اندر، اور ان ساری چیزوں کو کرنے میں آپ نے ایٹ لیسٹ 1 سال اگر لگا لیا پریکٹس کے ساتھ تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، پریکٹس کیسے کرنی ہے، اسائنمنٹ کیسے بنانی ہے، یہ بھی آپ کو ایک لاسٹ کے اوپر اس ویڈیو کی لاسٹ میں کچھ نہ کچھ اس چیز کے بارے میں بتا دوں گا. جب آپ اس کے بعد ایک بات آ جاتی ہے چوتھے پوائنٹ کے اوپر کہ اسینشیل ٹولز اینڈ ریسورسز. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسینشیل ٹولز اینڈ ریسورسز کے اگر بارے میں ہم بات کریں، ریسورسز کیا ہوتے ہیں؟ ریسورسز وہ ہوتے ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے. لیٹس سی آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، یہ ایک ریسورس ہے جو کہ آپ کو انٹرنیٹ کی ایکسیس دیتا ہے، جس سے آپ پوری دنیا کی کوئی بھی چیز کو سیکھ سکتے ہیں. اب اس پر آپ کی مرضی کہ آپ ریلز دیکھیں، جو بھی آپ کا سین ہے وہ آپ کریں، کوئی انٹرٹینمنٹ دیکھیں، موویز دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، یا پھر کوئی ٹیکنیکل چیز سیکھیں جیسا کہ آپ سیکھ رہے ہیں ابھی اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے. یہ بھی آپ کا ایک پریولیج ہے اور اوپر والے کی کرم نوازی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ ان چیزوں کے اوپر ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، اور آپ اس نے آپ کو اتنا انف وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اتنے انف پریولیج ہوئے کہ آپ ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فارمیٹ ہے جو مطلب بہت ساری پاپولیشن ہماری شاید اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتی.
تو یہ آپ کو بہت ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ آپ نے لائف کے اندر آپ اتنے سیریس ہیں کہ آپ اس طرح کی خشک چیزیں رادر دین کہ آپ کوئی ابھی انٹرٹینمنٹ کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے تو آپ جو ہے وہ اس چیز کو پریفر کر رہے ہیں دیکھنا. تو یہ آپ کے لیے موٹیویشن کے لیے کہ آپ بھائی رائٹ جگہ پر ہیں. کرپٹو سیکھیں نہ سیکھیں, مجھ سے سیکھیں نہ سیکھیں, اگر آپ اسی طریقے سے ان ساری چیزوں میں گھسے رہے تو ایٹ دا اینڈ کسی نہ کسی چیز کے اندر کامیاب ہو ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹولز اینڈ ریسورسز کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا میرا گلا خشک ہو گیا, میں پانی پی کے آتا ہوں اور پھر اس ویڈیو کو یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. اچھا بیک جی, ٹول اینڈ ریسورسز کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اب ٹولز یہاں پر جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ویسے وہ اس کورس کے اندر کمپلیٹ بتائے گئے ہیں, جیسے بائنانس ہے, اس طرح کی اور چیزیں ہیں. تو یہ تو آپ کے پاس اب آپ کی ان کے پاس جو ہے وہ اویلیبلٹی ہے. اب آپ نے یہاں پر جو سب سے ایک چیز ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کیا اویلیبل ہیں. سب سے پہلا جو پریولیج کسی بندے کے پاس ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیسے یعنی آپ افورڈ کرتے ہیں. لیٹس سی آپ کے پاس پیسے ہیں کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کے پاس یہ نہیں ہوں گے. آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی ریسورس یا پریولیج آپ کے پاس پیسے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب میں آتا ہوں پھر ون بائی ون ان چیزوں کو یوز کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا اور جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہر بندے کے پاس ہوگا وہ ہوگا ٹائم. ٹھیک ہے, ٹائم. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ٹائم ہوگا, یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے کو ریلیٹ کرتی ہیں. اگر لائف میں آپ نے اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے یوز کیا ہوا ہے تو اٹ مینس کہ آپ نے کوئی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ کیا ہوگا, تو ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے. پیسے ہیں تو کس طریقے سے اس کو آگے بڑھانا ہے, پیسے نہیں ہیں تو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے, اس چیز کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لیٹ سی آپ کے پاس امیجن کرتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں ہیں اٹ مینس آپ کے پاس ٹائم ہے. ٹائم ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور بناتے. خیر ابھی ہم تھوڑا ریسورسز کے اوپر بات کرتے ہیں, پھر ہم ون بائی ون ان کے پرپورشنل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب لیٹ سی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, ٹائم مینس کہ پیسے نہیں ہیں, پیسے مینس کہ آپ نے ٹائم کہیں غلط جگہ کے اوپر لگاتے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آج آپ ٹائم رائٹ جگہ کے اوپر لگا رہے ہیں تو آج آپ کو سولوشن ملے گا کہ آپ اس ریسورس کو یوز کر کے کس طریقے سے اس سے پیسے بنائیں گے. منی, ٹائم. اس کے بعد ہے نیٹ ورک. ٹھیک ہے, آپ کے پاس نیٹ ورک ہے کہ آپ کوئی چیز اتنے پریویلیج ہیں, آپ کی نیٹ ورک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ڈائریکٹلی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں, آپ کے بابا کا کوئی دوست ہو سکتا ہے, آپ کے کوئی والد صاحب ٹیچرز ہیں, ان کے کلاس میں کوئی بچہ ہو سکتا ہے. تو یہ نیٹ ورک ہے جو کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, منی ہو گیا, ٹائم ہو گیا, نیٹ ورک ہو گیا. اینڈ چوتھے پوائنٹ کے اوپر ہم کیا ایڈ کریں, منی, ٹائم, نیٹ ورک, یہ آپ کے ریسورسز میں. اس کے بعد ہے کہ ویسے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. آپ اس میں ایجوکیشنس کو بھی ایڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, مطلب آپ اتنے یا اس میں آپ ایسا کہہ سکتے ہو کہ آپ کی پرسنالٹی, لیٹس سی آپ انٹلیکچوئل ہیں, ذہین آدمی ہیں, وہ بھی آپ کا ایک پازیٹیو ریسورس ہے. چلو اس کو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشن ہے آپ لوگوں کے پاس, یعنی 4 پوائنٹ منی, ٹائم, نیٹ ورک اینڈ رائٹ ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں, یا رائٹ گائیڈنس کہہ سکتے ہیں, یا رائٹ مینٹورشپس آپ کہہ سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں. بہرحال یہ چوتھا پوائنٹ آئی ایم ناٹ شور کہ یہ اس کو کس طریقے سے اس چیز میں کنسیڈر کر سکتے ہو, لیکن دو جو اوپر والے 3 پوائنٹ ہیں ان کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز پیسہ ہے, تو اس پیسے کو انویسٹ کر کے آپ نے یہ چیزیں جو 10 اسٹیپس کا روڈ میپ ہے یہ کسی سے جا کے سیکھ لینی ہے. ٹھیک ہے, انویسٹ آن یور سیلف. کبھی بھی یہ غلطی نہ کیجیے گا. اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے کہ آپ 1.5 لاکھ کا کوئی کورس خرید سکتے ہیں تو یہ بالکل بھی بے وقوفی نہ کیجیے گا کہ آپ فری میں بیٹھ کے یوٹیوب سے سیکھیں. اس کی بھی آپ کو ایک ریزن بتاتا ہوں کہ وہ جو 1.5 لاکھ ہے
اگر وہ آپ کا ایسا سمجھ لیں کہ ٹائم بچا دے 6 مہینے، تو آپ ان 6 مہینوں میں جو اپنی انرجی ہے واٹ ایور جہاں بھی آپ ٹائم پہلے لگا کے پیسے کما رہے ہیں، اب اگر آپ وہاں لگا کے وہ چیز کر سکتے ہیں تو یہ کیجئے گا. تو یہ جو وہ منترا ہے جو کوئی بندہ انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، یوز یور ریسورس. اور اس کو اسٹرکٹلی طور پر آپ اس چیز کو وہ کریں کہ 2 چیزوں کے اوپر، ایک ہیلتھ اور دوسرا ایجوکیشن، اس کے اوپر لگایا گیا پیسہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا. ٹھیک ہے. فاسٹ ٹریکنگ دنیا ٹیکنالوجی کی پیش کے اندر اتنا تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں کہ ان کے پیچھے وداؤٹ ڈائریکشن، وداؤٹ مینٹورشپ کے کے بغیر ان ساری چیزوں کے پیچھے بھاگنا آج کل کے دور میں جہالت ہے. ٹھیک ہے. تو یوز یور ریسورس، جو کہ آپ کے پاس پیسوں کا ریسورس ہے. اگر آپ 10,000 بھی افورڈ کرتے ہیں تو وہ لگائیں اپنے اوپر. ٹھیک ہے. وہ اس طریقے سے لگائیں، کورس خرید لیں. کوئی کورس نہیں خرید سکتے، ٹریولنگ کر کے کسی ایونٹ میں چلے جائیں. کسی ایونٹ میں نہیں چلے جاتے، آپ کے پاس 5,000 ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یار یہ وہ 4 لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، آپ ان کو کھانا کھلا دیں اور ان کے ساتھ گھنٹہ بیٹھ جائیں اور یہی جو چیزیں جو ہیں ان سے وہ اس چیز کا وزڈم لے لیں. تو سب سے پہلا ریسورس، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اپنے اوپر ضرور سپینڈ کریں اور وہ کریں، سیکھیں، سارا کچھ کریں. یہاں پر میں بھی ایک اپنی پروموشن کر دوں، ہمارا بھی ایک انویسٹر پینل بورڈ ہے، میری بھی 1-to-1 کنسلٹنگ ہے جس کے اندر میں فیو پیپلز کو لیتا ہوں. مطلب بڑا نا ایک پراپر پورا ان کا میں ایک پہلے انٹرویو لیتا ہوں. ایسا نہیں کہ بس وہ $500 آپ اس کی بائی دا وے فیس ابھی کے لیے $500 ہے. پتہ نہیں وٹ ایور جب آپ اپروچ کر رہے ہوں گے تو وہ 1,000 کی ہو، 1,500 کی ہو، ڈپینڈنگ آن ڈیمانڈ کے ساتھ وہ ہم بڑھا سکتے ہیں یا وٹ ایور جیسے جیسے. اوبیسلی میں آپ کو وہاں اس میں 1-to-1 کنسلٹنگ ہے، میرا ڈائریکٹلی آپ کو ٹائم مل رہا ہوتا ہے. تو جیسے جیسے میں اپنے آپ کو اپ برنگ کرتا جا رہا ہوں اور میری پرسنالٹی جو ہے وہ اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا پرائس پوائنٹ بھی انکریز ہوتا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ یہ زندگی کے کون سے موومنٹ کے اوپر یہ چیز دیکھ رہے ہیں. کرنٹ پیسٹ آف دا ٹائم میں اس کی جو فیس ہے وہ $500 چل رہی ہے. جب آپ اپروچ کریں گے تو ہوپ فلی وہ کتنی ہوگی آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے. لیکن وہ پیسج آف دا ٹائم ایسا نہیں ہے کہ وہ 3 سال بعد بھی وہی ہوگی، تو بالکل بھی وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو 15 گھنٹوں کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ سارا سائیکل، یہ ساری چیزیں پریکٹس بھی کروا دوں گا اور ایک ایک سٹیپ کے اندر ساری چیزیں جو ہے نا وہ بتا دوں گا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے دولت کو یوز کر کے، پیسے کو یوز کر کے آپ نے اس ریسورس کو یوز کیا اور آپ نے وہ ٹولز اینڈ وہ ساری چیزیں آپ نے بہت بڑے بڑے کلاکاروں کا ٹائم خرید کے وہ چیزیں سیکھنا سٹارٹ کریں. آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں، آپ وہاں سے کوئی ڈگری کر لیں، کورس کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ایجوکیٹ کر لیں، بکس پڑھ لیں، بکس پر انویسٹ کر دیں، جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے. ضروری نہیں کہ میں کورسز کو بات کر رہا ہوں، ان کے اوپر بھی پیسے لگتے ہیں. ان کو پڑھنا یہ سب سے چیپیسٹ ریسورس ہے. 250، 300، 400 کی ایک بک مل جائے گی. ابھی جائیں اس کے اوپر، گفتگو کے اوپر ذیشان عثمانی صاحب کی ایک بک ہے کرپٹو اینڈ بلاک چین کے اوپر. وہ بھی بک ویسے میرے پاس ہے، میں بھی شاید آئی تھنک وہ کوئی دوست اٹھا گیا ہوگا، تو ہاں ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی. تو خیر وہ آپ جا کے پڑھ لیں. وہ بھی ایک ہے، میرے خیال میں 1,000-1,500 کی ہوگی. 1,000-1,500 میں اتنا بڑا نالج آپ کو مل جائے گا. تو جتنے آپ کے پاس ہیں، 1,000-1,500 تو ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں نا. پیزا کھانے، برگر شرگر کھانے کے پیسے ہیں تو وہ آپ جائیں، لگائیں اس کے اوپر اور وہ کریں. ٹھیک ہے. اب دوسرا ریسورس ہے آپ کے پاس ٹائم کا. ٹائم از منی، بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا. اگر آپ نے ابھی تک پیسے نہیں کمائے اٹ مینز آپ نے اپنا ٹائم قیمتی نہیں اسپینڈ کیا. اب آپ اس ٹائم کو اسپینڈ کریں گے. آپ جائیں گے رضا انوویشنس کے اوپر، آپ جائیں گے ایچ بی ایس سروسز کے اوپر اور ان تینوں کورسز کو دیکھیں گے. آپ سنی علی کی وہ ویڈیو بھی سنیں گے، آپ سارا کچھ کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کسی کا سیشن، بائی دا وے آپ میرے ساتھ بھی مینٹوگا کے اوپر کنسلٹ کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا. آپ کسی بھی میری ویڈیو کے اندر چلے جائیں گے تو آپ کو مینٹوگا کا لنک مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا. مینٹوگا کے اوپر آپ میرے ساتھ ایک سیشن بک کر سکتے ہیں جس میں آپ میرے ساتھ بیٹھ کے اس روڈ میپ کو بات کر سکتے ہیں، میرے ساتھ مزید ان چیزوں کو کلیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ سنی علی یہ وہ ویڈیوز نہیں دیکھنی تو آئیں، میں نے یہ ساری چیزیں زندگی میں دیکھی ہوئی ہیں، ان کو کمپائل کیا ہوا ہے. ریسنٹلی میں اس پرابلم سے گزرا ہوں، مجھے پیسے دے کے مجھ سے سیکھ لیں. مینٹوگا کے اوپر کیا ہے میرے خیال میں وہ آپ کو ایک سیشن پڑے گا $50-100 کا. آپ وہ سیشن بک کریں، 30 منٹ 50 منٹ گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھیں اور وہ چیز کلیئر کر لیں.
کیوں؟ اب میں اب دیکھیں، میں اپنے اس ٹائم کو ایز اے ایسیٹس کے طور پر بیچ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنا ٹائم ان قیمتی جگہ کے اوپر لگایا، سیکھا وہ چیزوں میں آج بیٹھا ہوں. آج آپ لگا رہے ہیں، 5 سال بعد آپ بھی یہ ساری چیزیں کر رہے ہوں گے. تو یہ وہ سارا ہے. اب ٹائم ہے، ڈونٹ وری. آپ کو کسی سیشن اور ادھر ادھر کی چیزوں کا کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ جائیں 23 آورس والا یہ کورس دیکھیں. آپ رضا انوویشنز کے اوپر آئیں. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ویڈیو کی 81 ویڈیو بڑی ہوئی ہیں نا، کتنے دن لگیں گے؟ 1 مہینہ لگے گا. ان سب کو دیکھ لیں. اور بہت سارے چینلز ہیں جن سے مجھ سے بڑے بڑے کلاکار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کنٹینٹ پڑا ہوا ہے. وقار زکا کا گروپ ہے، 1500 روپے میرے خیال اس کی فیس ہے. اس میں اتنی ویڈیوز پڑی ہوں گی کہ ختم نہیں ہوں گی. آپ دیکھتے جائیں، سیکھتے جائیں. تو مطلب بھائی سیکھنے والے بنو، سکھانے والے بہت ہیں. وٹ ایور جو بھی آپ کی بائنگ کیپیسٹی ہے، اسی کیپیسٹی کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. جب آپ وہ ساری چیزیں 1500 میں جمپ ان کر کے کسی چیز میں چلے جاتے ہیں، کوئی 1500 کی کوئی بک خرید لیتے ہیں، جب وہ آپ اس چیز کو خرید لیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کے اوپر ٹائم لگائیں گے، تو یقین مانیں اس سے آپ 1000، 1500، 2000، 3000، 5000، 10,000 تک ڈیلی کا کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں. تھوڑے سے ٹائم کے بعد پروسیس ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ذیشان عثمانی کی بک پڑھیں اور اگلے دن آپ کرپٹو ٹریڈر. بک پڑھیں، پھر لگائیں 6 مہینے اس کی امپلیمنٹیشن میں. دو آرٹ آف پریکٹس ہے وہ سیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے کام نہیں ہوتی. خیر بہرحال یہ چیز ہے. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے نیٹ ورک. اگر آپ کے نیٹ ورک کے اندر کوئی میرے جیسا دوست ہے، اگر آپ کے والد صاحب کا کوئی میرے جیسا دوست ہے، اگر آپ کے والد صاحب پروفیسر ہیں، تو اس سے کہیں کہ بابا آپ کی یونیورسٹی کے اندر، آپ کی کلاس کے اندر کوئی ایسا بچہ جو یہ چیزیں کرتا ہو، جس کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں. کوئی آپ کا جاننے والا جو کسی انسٹیٹیوٹ میں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہو، مجھے اس کے پاس ڈال دیں، مجھے اس کی شاگردی میں وہ کر دیں. تو نیٹ ورک کو یوز کریں. ٹھیک ہے، تو وہ نیٹ ورک، یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورک. بھائی دیکھیں، اب میں پتہ نہیں اس کی امپورٹنٹ آپ کو کیسے سمجھاؤں. اس کے لیے مطلب آپ جائیں، ایونٹس میں جائیں، لوگوں سے ملیں، بات چیت کریں، گھومیں پھریں، لوگوں سے ہاتھ ملائیں. بہت سارے چیزیں نکل آئیں گی ایسی جو آپ کو فری آف. میرے بہت سارے دوست ہیں، لیٹ سی، وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں. وہ یہ سارا وزڈم جو لوگ مجھے ہزاروں ڈالر دے کے مجھ سے سیکھتے ہیں، وہ فری لیتے ہیں، فری کنزیوم کرتے ہیں. امیجن کریں میں یونیورسٹی جاتا ہوں، وہاں پر 50 بچہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے. تو اگر ان کو اس چیز کی امپورٹنس کا پتہ چل جائے کہ ہمارے نیٹ ورک کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جس کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے، اور اس کو وہ پازیٹیو یوز کرنا سٹارٹ کر دیں، تو وہ کیا چیز کلیکٹ کر لیں گے. لیکن یہ کلا، یہ آرٹ، یہ گائیڈنس ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ لمبی لمبی ویڈیو دیکھو گے تو آج آپ کو پتہ چلے گا. آپ زندگی کے جس بھی پیریڈ آف دا ٹائم میں یہ بات یاد رکھیے گا، آج آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں کون سا ایسا بندہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے میں کچھ سیکھ سکتا ہوں. یقین جانیے اس کے جا کے پیروں میں بیٹھ جائیں، اس کو کہیں کہ بس بھائی میں تیرا مرید ہوں، اللہ کے واسطے مجھے یہ چائے پر بلا رہا ہوں، تجھے آ جا مجھے اس چیز کی بتا دے. آپ کی یونیورسٹی کے اندر بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو کہ سائلنٹلی آئیں گے، کلاس لیں گے، لیکچر لیں گے، اور بہت زندگی کے اندر وہ مطلب ٹپا ٹپ لگے ہوئے ہوں گے چیزوں کے اندر. ان کے ساتھ دوستی کریں، بیٹھیں، ان کے ساتھ کریں. اب میں لیٹ سی جس یونیورسٹی کی کلاس کے اندر میں جاتا ہوں، وہاں پر مجھے 5 وہ ہو گئے، بہت کم لوگ ملے ہیں جنہوں نے اس چیز کی امپورٹنس کو ریلائز کیا ہے کہ یار اس پیئر کے ساتھ اگر ہم ہاتھ ملائیں تو ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن آئی نو ویری ویل کہ یار یہ پروفیسر جو میں پڑھانے آ رہا ہے نا، اس سے میں نے کس طریقے سے چیزوں کو اس سے سیکھنا ہے. پھر میں جاتا ہوں اس کے آفس میں جاتا ہوں، پھر اس کے پاؤں پکڑتا ہوں، چاہے اس کے اٹھانے پڑیں اٹھاتے ہیں. اس طریقے کے لوگ ہوں گے جو آپ کو شاید لفٹ بھی نہیں کرواتے ہوں گے. ہمیں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یونیورسٹی کے اندر لفٹ نہیں کرواتے، ہم سے بھی آگے ہیں. تو پھر ان کے آگے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رہ کے یہ اپنی ایگو میگو یہ چیزیں سائڈ کے اوپر رکھ کے ان سے سیکھنا ہوتا ہے. تو یہ نیٹ ورک از یور نیٹ ورک. نیٹ ورک کو یوز کریں، بابا کا کنیکشن لگائیں، جو بھی کچھ کریں، کوئی بندہ نکالیں جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے چائے کے اوپر یہ چیزیں ڈسکس کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا ریسورس وہی ایجوکیشن کا ہے. اگر آپ انف پریولیج ہیں اتنے کہ آپ کسی رائٹ ادارے سے یا کسی رائٹ یونیورسٹی سے اس کی کوئی پروفیشنل سرٹیفکیشن کر سکتے ہیں، کوئی کورس کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور کریں. ٹھیک ہے. آپ لمس چلے جائیں، وہاں پہ جا کے 1-2 کورس کر لیں.
बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन, एआई और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर चले जाएं, रिसेंटली मैंने किए हैं लम से कुछ 3-4 शार्ट कोर्सेज। उन शार्ट कोर्सेज वो मतलब यूट्यूब से भी कर सकता था, लेकिन वहाँ जाकर जिस तरीके के लोगों के साथ मिले वो हुई बहुत सारी चीज़ें, पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका चेंज आया। ठीक है, अगर इस वक्त मुझे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ 1 घंटा बैठ के डिबेट करता हूँ। तो फिर आप इस वीडियो को भी रेफ़र करके देख सकते हो कि जब आप पैसे दे के किसी सीखते हो तो किस तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका डेवलपिंग एसेंशियल टूल्स एंड रिसोर्सेज को किस तरीके से आपने यूज़ करना है। एक और टूल्स आपको बताता हूँ जो कि सनी अली ने वीडियो बनाया था, फेयर एडवांटेज। आप खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपके साथ लोग बैठना पसंद करते हैं, आप उसको भी टूल्स बनाएं और सीखें लोगों से। आपकी नाक बहुत अच्छी है, आप वट एवर जो भी आपका वो टूल है, ठीक है, आप फ्लर्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप मतलब होपफुली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो इन अ वेरी, वो कहते हैं ना, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ जायज़ तरीके से। ये नहीं कह रहा कि मैं किसी के आगे जाके लेट जाएं और कहीं कि भाई मुझे ये चीज़ सिखा दें। तो बहरहाल इस चीज़ को भी आप एज अ टूल्स के तौर पर कंसिडर कर सकते हो। और हाँ, तो ये था आपका टूल्स एंड रिसोर्सेज के ऊपर। डेवलपिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से पहले आप स्ट्रेटजी बनाएंगे। अच्छा, वैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें डीप डाउन होंगे तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या बात है, आप खुद से उन सारी चीज़ों को कर लेंगे। बहरहाल डेवलपिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, पहले तो आपने ये स्ट्रेटजी बनानी है कि मैं इस पॉइंट तक पहुंचूंगा कैसे, कि मैं एटलीस्ट ये आर्ट सीख जाऊं कि आर्ट ऑफ प्रैक्टिस किस तरीके से है और उसको प्रैक्टिस किस तरीके से करना है। ठीक है, फिर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये होती है कि जब आप पूरा नॉलेज कंपाइल कर लेते हो और आपके पास इतनी एनफ प्रैक्टिस आ जाती है और उस प्रैक्टिस में आपके पास एक पूरा फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपको राइट्स एंड रॉन्ग्स का पता होता है, जो चीज़ें काम कर रही होती हैं वो पता हैं, जो चीज़ें काम नहीं कर रही वो पता हैं। तो फिर आप उनमें से ट्रैक करते हो, आपने 100 चीज़ें ट्राई की, 100 में से 3 काम कर रही हैं, उन 3 को आपने स्ट्रेटजी बना लिया और फिर उसके ऊपर आपने सारे प्रोटोकॉल्स को जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। इसी तरीके से लाइफ की स्ट्रेटजी भी आप बनाएं, सीखने की स्ट्रेटजी भी बनाएं और सारी चीज़ों को आप जो है वो करें। उसके बाद है प्रैक्टिस विद डेमो अकाउंट्स। ये सारी चीज़ें आपने कर ली, उसके बाद आप प्रैक्टिस डेमो अकाउंट कोर्स के अंदर ऑलरेडी बताया गया है, मेरे चैनल के ऊपर भी इसकी वीडियो एक पड़ी हुई है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो फिर आप उसका डेमो अकाउंट बनाएं, उस चीज़ को टेस्ट करें। ठीक है, टेस्ट कैसे करते हैं, लेट्स सी वट एवर आपने कोई भी स्किल सेट सीखा, आपने एम बी बी एस की, फिर आप उसको एम करने के बाद आपको हाउस जॉब मिलती है और वहाँ पर जाके आपको प्रैक्टिस करते हैं उसको। ठीक है, ड्यूरिंग एम वो आपको डमी चीज़ों के ऊपर टीके लगवा रहे होते हैं, इधर उधर काम करवा रहे होते हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है, डेमो। इसी तरीके से आपने प्रोटोकॉल सीखे, आपको यहाँ स्पेयर फंड मिल जाते हैं, डेमो अकाउंट्स मिल जाते हैं, एवरी वन नो। और फिर आप उसको उसके ऊपर थोड़ा अपने आप को रिफाइन करें, हाथ साथ सीधा करें, तुक्के मारें, जो करें, जो भी वट एवर आप सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें और देखें कि क्या काम कर रही हैं चीज़ें या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर ज्वाइन कम्युनिटी एंड सारा फॉर्मेट। हमारी भी कम्युनिटी है और इस तरीके की आप ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ का पार्ट बने, दोस्त बनाएं अपने, और ताकि आप इस चीज़ से अपडेटेड रहें। आई विल सजेस्ट यू, एक चैनल है इल्म आलम, डेली एक वीडियो आती है, सबसे बेस्ट रिसोर्स है, आप उसको ज़रूर फॉलो किया करें। ही इज़ माई मेंटोर, ही इज़ समवन जो कि जिसने मुझे पहला लैपटॉप दिया था और मैं इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ा था, और वो बस मेरे मोहसिन हैं मुकद्दर शहजाद साहब। तो बाकी आप हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर हमारी कम्युनिटी है, व्हाट्सएप चैनल है हमारा, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम आए फेसबुक के ऊपर तो ये मिस्टर रज़ा अकेडमी है, सूनर और लेटर इट विल चेंज इनटू रज़ा इनोवेशन, जो कि हमारी एजेंसी है, उसके अंदर। बहरहाल ये आपको ऊपर वाले फॉर्मेट से ही मिल रहे होंगे, तो यहाँ पे आके आप कम्युनिटी का पार्ट रहें और पोस्टिंग शोस्टिंग लोगों को सुने, अपनी सुनाएं और वो करें। तो और भी कम्युनिटीज़ हैं, आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। वकार ज़का साहब, वन ऑफ द लीडिंग फिगर इन हमारी इंडस्ट्री, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसके ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। और भी फ्री वाली कम्युनिटी हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, और आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब है मैनेजिंग इमोशंस एंड अवॉइडिंग
पिटफॉल्स, ये वो ऐसा कॉर्ड है जो बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर सिंपली आपका ये आपने करना है कि अपने आप को आपने एनफ इतना एजुकेट, वैसे ये जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता दी हैं ना, ये चीज़ों से आप गुजर आएँ तो ये आपके इमोशन आपको पता चल जाएगा कि लॉजिक्स की भी आपके ऊपर कोई डिसीजन कैसे लिया जाता है, ठीक है। फिर आपको ये कोई इन्फ्लुएंसर कार्ड और इस तरह की कोई चीज़ें कोई बंदा नहीं बेच सकेगा। तो बेस्ट सोल्यूशन कि एजुकेट यूर सेल्फ, ठीक है। जब आपके सबकॉन्शियस में एक बात होगी कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, वो कौन सी चीज़ है, मैं आज आपके सामने बैठकर ये लंबी लंबी वीडियोस आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, तो क्या लगता है आप मेरे कौन लगते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ? मैं अपनी ज़ात के लिए कर रहा हूँ। आई एम नॉट लॉयल टू यू, आई एम लॉयल टू माई बिजनेस। बिजनेस के लिए पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी है, बिजनेस के लिए आपके पीछे एक कारवां होना ज़रूरी है, आपको लोग फॉलो करते हूँ, आपका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इन्फ्लुएंस होगा तो आप वहाँ से टैलेंट वो कर सकते हो। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल मैं इस लेवल के ऊपर पहुँच जाता हूँ कि मैं कोई एक प्रोटोकॉल बनाता हूँ जिसके अंदर हम कोई एजुकेशन का फॉर्मेट कोई चीज़ लॉन्च करते हैं, सिखाते हैं। तो मेरे पास मैं एक पोस्ट लगाऊंगा, 50 बंदा होगा उस फॉर्मेट के अंदर बैठकर सीखने वाला, क्योंकि उनको पता है कि वो मुझे इस पूरी जर्नी के अंदर फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने मेरी प्रोग्रेस देखी, मेरी सारा फॉर्मेट देखा। तो दे विल बिलीव इन मी कि यार इस बंदे के हम इंस्टीट्यूट चीज़ के अंदर चले जाते हैं, इसकी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, इसकी टीम ज्वाइन कर लेते हैं, तो हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं, हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, हम वो कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये हम ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। मैं कोई आपके साथ मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है कि मैं ये बैठ के घंटे घंटे 2-2 घंटे के लेक्चर आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट फॉर सेक कि मैं इन फ्यूचर जब अपना बिजनेस एक्सपेंड करता हूँ तो उसमें अकेला मैं नहीं हूँगा, मेरे साथ ओबियसली लोग जुड़े होंगे, मेरा इन्फ्लुएंस होगा तो लोग मेरे साथ आएंगे, इंगेज करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से हम जिन लोगों के साथ आए, फिर हमने उन लोगों की टीमों में जाके सर्व किया, उन लोगों के साथ प्रैक्टिकली काम किया, ठीक है। आज फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया, पहले हम भी तो मतलब लोगों के पैरों में बैठते नहीं, लोगों के साथ काम करते नहीं। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर एज अ टेक्निकल सिग्नल प्रोवाइडर काम किया है, मतलब अब जो लोग मुझे स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं आपको पता होगा। नौ में अपने ने अपना बिजनेस बनाया है, सारा वो सारा कुछ उस फार्म के अंदर बैठे हैं। तो कोई भी बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ऐसे बैठा हूँ, मेहनत करनी पड़ती है। फिर है ट्रैक प्रोग्रेस एंड कंटिन्यूस लर्निंग का आपका फॉर्मेट है। ट्रेडिंग के अंदर सबसे बेस्ट जो फॉर्मेट है वो है ट्रेडिंग जर्नल का। इस वीडियो के अंदर हमने जो मेरा एक स्टूडेंट था उसके ट्रेडिंग जर्नल को ओवरलुक किया है। आप इसको जाके देखेंगे तो यकीन मानिए आपको पता चल जाएगा कि यार वो जो ट्रेडिंग जर्नल वाला ये जो स्यापा है ना, ये किस तरीके से। अब उसमें क्या होगा कि आप अपनी प्रॉपर एक पूरी वो करेंगे। अभी मेरी जो सेल्फ डेवलपमेंट शीट है ड्राइव के अंदर, वो मैं ओपन करके आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि भाई उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो कि मेरे फिर प्राइवेसी का इशू बने। ओबियसली फिर मुझे एडिटिंग के अंदर उसे ब्लैंड करना पड़ेगा, वो एक स्यापा है। बहरहाल वरना मैं वो आपको सेल्फ डेवलपमेंट की जो मेरी पर्सनल शीट है जिसके अंदर मैं जो कोर्सेज देख रहा हूँ, जो बुक्स पढ़ रहा हूँ, उनको प्रॉपर मैंने मैनेज किया हुआ ट्रैक करने के लिए, ठीक है। उसके साथ कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ पॉडकास्ट लर्निंग बुक्स वगैरह आप करते रहें। ट्रैक प्रोग्रेस यही है, जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं, कहीं वो नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितना वो कर रहे हैं, ठीक है। टेकिंग द लीप टू स्टार्ट स्मॉल, भाई सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई अब मैंने करना है तो स्टार्ट विद स्मॉल। $100 की औकात है तो $10 लगाएं, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्ले आउट करना करें, फॉरगेट अबाउट कि पैसे कैसे बनेंगे। फोकस आन के भाई मैं कहाँ से एब्सोल्यूट बेस्ट सीख सकता हूँ और किस तरीके से सीख सकता हूँ। यकीन मानिए वो $100 मैटर नहीं करता, आप उसको 200x के लेवरेज के साथ जो है वो ट्रेड लगाएं और वो यकीन माने कि 5,000 में बदल जाए। वो 5,000 यकीनन आप लिक्विडेट कर देंगे, अनटिल आप इन सारे प्रोसेस से गुजर के आपने वो 5,000 नहीं बनाया, ठीक है। आप वो $100 लिक्विडेट कर दें 3 महीनों के अंदर और उस $100 से आपने 100 ट्रेड्स की हों, तो वो आपके लिए बेस्ट चीज़ है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। फोकस ऑन ROI कि भाई परसेंटेज कितना बन रहा है, फॉरगेट अबाउट के डॉलर कितने बन रहे हैं। आप देखें कि $2 लगा के आपको 3% मिल रहा है तो ठीक है, उस 3% को स्केल करें, 100% के ऊपर ले जाएं और उस तरीके से उसको एक प्रोसेस से गुजरें। डोंट के अब आप ये शॉर्टकट माफिया के पीछे पड़ें। अभी आप सब लोगों ने देखा, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पर मैं ओवरनाइट ऐसे पैसा बना सकता हूँ और
جب وہ ڈیزائر اماؤنٹ کا پیسہ بندے کے پاس آ جائے، پھر پیسے سے پیسہ کیسے بنانا ہے، یہ آرٹ آلریڈی فائنانس اتنا ڈیپ انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے پروٹوکولز کے اندر اچھا پروگرس کر رہے ہیں. یقین مانیے اگر میں یہ جو منی میکنگ کا جو فارمیٹ ہے ان چیزوں کو پرموٹ کر کے کوئی کورسز یا کوئی ایپس کے ساتھ پرموٹ کر کے نظام کر کے میں وہ والا فگر آؤٹ اسکپ کر دوں، تو یقین جانیے کہ میں بھی 3 مہینوں کے اندر پتہ نہیں کہاں سے کہاں بیٹھا ہوں گا. لیکن بندہ کولیپس کرتا ہے. جیسے ریسنٹلی ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارے ہماری ٹریڈر کمیونٹیز کے انفلوئنسر ایسے تھے جو برے طریقے سے کولیپس کر لیں ڈیو ٹو پروموٹنگ سم گیمبلنگ ایپس. اس کی ریزن بائنومو، میں ابھی آپ کو انسٹاگرام اوپن کر کے دکھاؤں، میرے پاس بہت اچھی آفر پڑی ہوئی ہیں. ایک ویڈیو کا $500-600 ابھی میرے فالوورز کتنے ہیں وہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ $500-600 اس کے بعد آپ کو ڈپازٹ کا 80-90% دے رہے ہیں، یعنی $100 دے رہے ہیں تو $90 تو میرے پاس آ رہا ہے، $50 تو میرے پاس آ رہے ہیں. بہت ساری اس طرح کی آفرز پڑی ہوئی ہیں. اب جب میں وہ کروں گا تو میرے لیے $1,00,000 $2,00,000 بنانا کون سی بڑی بات ہے. لیکن جب وہ میں $1,00,000 $2,00,000 ابھی بھی جس لیول کے اوپر میری ٹریڈنگ سکل ہے اگر میں وہ بناؤں گا تو شاید مجھے 6 مہینے لگیں. لیکن نہیں، اب مجھے پتہ ہے میں نے کیونکہ ڈیپ ڈاؤن اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا ہے کہ یار ٹائم لگے گا. لیکن یقین جانیے میں 15,000 کی جاب سے سٹارٹ ہوا تھا اور کوئی دن ایسا نہیں آیا جب ہم اس 15,000 سے نیچے گئے ہوں. ٹھیک ہے، پھر اس سے بندہ آہستہ آہستہ گرو کرتا آگے آ رہا ہے. تو یہ ہوتی ہے سسٹمیٹک کریکٹرسٹک گروتھ. آپ ساتھ ساتھ اپنا کریکٹر ڈیولپ کرتے ہو. شارٹ کٹ کے پیچھے پڑو گے تو پھر اس میں آپ کیا کرو گے، رائٹ اینڈ رانگ بھول جاؤ گے، پھر صرف آپ کو پیسہ دکھائی دے گا. اور ایک پوائنٹ ایسا آئے گا شاید آپ تھوڑا بہت پیسہ بنا بھی لو، لیکن دین سڈنلی وہ آپ کا کریکٹر، آپ کی پرسنالٹی وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی، پھر آپ کولیپس کر جاؤ گے. تو پھر وہ ایسا گرو گے کہ شاید پھر بھی آپ اٹھ سے اٹھ جاؤ، لیکن وہی کہ منہ کی ایک کھانی پڑے گی. تو اس سے بہتر ہے سلو سسٹمیٹک گروتھ، پیشنس رکھیں اور بس اسی طریقے سے چلتے رہیں. زندگی ایک گیم ہے، اس کو اچھے طریقے سے کھیلیں، اس کا ایک سین لڑیں. ٹھیک ہے، میرے مینٹور صاحب ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ جب آپ کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہو تو اس کا جب کوئی مشن کمپلیٹ کرتے ہو، یا نہیں چلو مووی سے اس کو کرتے ہیں کہ آپ کوئی کسی سٹوری کے اندر بڑے ایموشنلی ان ہو چکے ہو تو آپ سٹوری کو انجوائے کر رہے ہوتے ہو، بہت انجوائے کرتے ہو. اور سینڈ جب وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لاسٹ کے 10 منٹ رہ گئے ہیں اور یہ ابھی ختم ہو جائے گی تو ایک دم آپ وہ اداس ہو جاتے ہو کہ یار ابھی یہ جو ہے نا ختم ہو گیا. تو سین یہ زندگی کے ساتھ بھی سین یہی ہے، گیم ہے، پلے آؤٹ کرو، اچھے طریقے سے کھیلو. باقی ڈیسٹنی، نصیب اور ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور بس میری دعا ہے کہ آپ لوگ کرتے رہو، مسکراتے رہو، کام کرتے رہو، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرو. ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا باعث بنی ہوگی. آئی نو بہت سارے لوگوں نے اسے کمپلیٹ دیکھا ہوگا اور ہوپ فلی اگر آپ نے کمپلیٹ دیکھا ہے، آپ یہاں تک پہنچے ہیں، تو آپ کومنٹ سیکشنز کے اندر مجھے اپنی اس سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا آج کے اس کے اندر. میں نے کوشش کی ایٹ کرنٹ پیریڈ آف مائی لائف کہ جتنا میرے پاس کچھ ہے میں آپ کو اگین ایک پاتھ وے، ایک ڈیسٹنی، ایک روڈ میپ کے ساتھ ایجوکیٹ کر دوں کہ بھائی یہ چیزیں آپ نے کرنی کیسے ہیں. اوکے جی، سون ہے کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.